Ya llegué, ya llegamos. Hágale, pese, déjeme hablar, que no me dejan hablar. Déjale. Si se oye otras voces es porque está jugando mi carnal y mis carnales están jugando el Conquer. ¿Se me escucho? Hola, 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 hola. Ah, se me escuchó bien. Bueno, déjame compartirlo de una vez. Chévere, güey.
Ah, estúpido. Ahí voy. La cagué acá. Ya. Estoy viendo si se compartieron en las páginas. Ok, sí, pues así se compartieron. Primero ya. Bueno, ahí voy, listo. Puse la musiquita y pongo la música de él. Listo, ya. A ver. ¿Me escucho bien? Sí. Hola. Ok. Ahí voy. Sí, ya. No, sí, ya. Listo. Ah, con más. Los policromos. Ah, hello there. How about a Tin Master special for a little pick-me-up?
Sometimes stopping to take a break can help you go further. Vamos a hacer las misiones diarias y luego ya nos vamos a modo historia. Uy, cráneo. No saben qué necesito. Más dinero. Vamos a hacer esto. Evade. It's over. Leave the rest loose. ¿Qué? ¿Falló o qué? Ok, ahora... Espérame, aquí en mi tele se ve como muy oscuro. Listo. A ver. Apaga el foco, no me importa. Oye, se me explota, me voy a prender mi abanico, tengo mucho calor. Güey. Si no le se oye mucho mejor. Lo pongo en el 2. Ay, tiene mucho calor. Como quiera, aquí me acerco al micrófono para que me escuchen mejor. Así. A ver, me lo pongo más así. Ahí está. Primero, hola, hola, hola. Ahí está, ahora sí. Ahora, bueno, ok. Vamos a hacer. Vamos a hacer más de esta. Es las que más me faltan. Me hace falta mucho de esas piezas. Para poder subir también a las armas, bueno, las esferitas esas para los personajes. Personajes que no he subido y quiero también mejorar. My blade is already sheathed. Leave the rest. Resistance is futile. Ajá, subió doble la nave. A la madre. ¡Ay, viene el bebecito! ¿Qué quiere ver? ¡Hola, chiquitín! ¡Ay, qué bonito! Unos bebecitos. ¿Cuál foco? Ah, la paola. Pero de arriba. Hasta de ahí donde está tu portero. Ah, me falta eso, sí. ¿Mi lamparito qué? Ah, no, el foco de ahí. Pero el de arriba.
si me voy a tardar mucho. No, vamos a hacer una historia, ya si nos cada tiempo hacemos eso. Vamos acá. Lord Ethan, are you going to rest now? I can head back later, Vivian. You seem a bit off since we left the Hollow. If you want to talk about what's bothering you, I'm here. Sometimes it helps to get it out. I didn't mean to keep my past from you, Lord Ethan. When I was little, people thought I brought misfortune, so no matter where I went, no one wanted me around for long. Then, one day, Landon adopted me and brought me to the Exaltists. There, I met Dina, who was so kind to me, treating me like a dear sister. She told me her father, Landon, was a great man who'd one day make everyone stop fearing the Hollows, so all life could live freely inside and outside of them. Dina helped Landon pick people for the blessing, and everyone in the Exaltists respected her greatly. Those who received the blessing would have a better ether aptitude, allowing them to enter the Hollow freely without fear of sudden disaster. Back then, Dina would chat with me every day, always about the Exaltists and her father. But things between us shifted when Landon asked me to step in for Dina. Landon told me I didn't only bring misfortune, and that if I listened to him, I could actually help people. After that, he'd take me to meet people, and if I shed tears, he'd give them a blessing medicine. Those who got the blessing could dodge calamities. At first, I was ecstatic, thinking I could help others. I shared my joy with Dina, but that was when she started to pull away from me. Was that blessing medicine the same sacrifice serum Bringer had? Yes, to be precise, it was an early version of the sacrifice serum. Landon's medicine wasn't stable. The medicine Landon developed could boost abilities quickly, but also sped up the development of ether corruption. In the end, most people turned into ethereals, and a few became sacrifices, losing all human consciousness. The ethereals were killed while the sacrifices were given to the higher-ups of the Exaltists. The Exaltists wanted the sacrifices to hold human consciousness, so Landon's medicine was seen as a failure, and he gradually lost influence within the Exaltists. One day, I saw Dina, and tears streamed down my face. In a bid to save his reputation, Landon decided to let his own daughter receive the blessing. I had always thought that getting the blessing was a good thing, until I saw terror in Dina's eyes that day. That evening, I broke Landon's rules for the first time, and followed him out of the Exaltist's residence. I trailed him to the Hollow, where I witnessed someone who had been blessed becoming corrupted. In the end, that person became an ethereal. Then, without hesitation, Landon killed him. Before Landon returned, I went back to the residence and snuck into his study. And there, I uncovered the truths I just told you. And just a few days later, it was time for Dina to be blessed. I wanted to save her and stop anyone else from getting deceived. So, that day, I told everyone present that Landon should be the one to receive the blessing, not Dina. At first, Landon argued, and no one believed me. But, in front of them all, I looked at him and let my tears fall. Lord Landon, please accept the blessing. Vivian, you... Why won't you accept the blessing? Were you lying to us? Ungrateful fools! You have no use anymore! Liar! Run! Run!
go. Vivian? What's happening? Listen to me. Lord Landon's so-called blessing isn't... Father! No, I was just... Mom, I want to go home. It's got nothing to do with us. This is just what happens when you don't accept the blessing. Vivian, was this you? Tina, I just didn't want you to accept the blessing. Everyone who does ends up... I just don't want to lose my father. You knew? If you knew what he's done, you... He's my father. He's all I have. Stop being self-righteous, Vivian. You only ever bring misfortune. I thought once Landon was gone, Tina would leave the Exaltists. I never expected her to continue his research, or that Camille would stay. Camille lost her entire family in a hollow disaster, so she's always supported the Exaltists. She's not a bad person. She's just someone searching for hope. She joined the Exaltists very early on, and even watched Tina grow up. That day, she was just so desperate to save Tina that she... All these years, she's been following Tina, taking care of everything out of guilt, I think. But I didn't just fail to save Tina. I trapped her. I see misfortune approaching, but I can never change its course or avoid the bad ending. Maybe I really am a bringer of misfortune. No, you're not the one causing trouble. Whatever went down with the Exaltist, it was Landon who was pulling the strings. As for Dina and Camille, they knew the truth and they made their choice. The Hollows and the disasters they caused took more than just their loved ones. Not all survivors cling to obsession and hatred like those two do. Lord Phaethon. You need to believe in yourself, Vivian. From what I can see, you're handling the sacrifice crisis pretty well on your own. Besides, you told me you really like who you've become. I hope that you can believe in that at the very least. Yes, that'll always be true. Thank you for listening to my story today. Years have gone by, but I've never had the courage to face all this. Maybe Dina and I were meant to meet today, so I could finally spill it all out. It lightens my heart a little. Lord Phaethon, you truly are a wonderful listener. Not just today. Whenever you're feeling down, know that I'm here for you. I will. It's been such a long day. You must be exhausted. I'll track down the location of the sacrifice core and let you know what I find. Good night, Lord Phaethon. Después de despedirte de Vivian, regresas al videoclub y al ver los objetos que te regaló en la mesa, no puedes evitar sentirte un poco conmovido. Han pasado muchas cosas últimamente, ojalá el asunto de los sacrificios se resuelva pronto, pero donde está el núcleo auténtico, sin darte cuenta la fatiga se apodera de ti y caes en un profundo sueño. Todo gacho lo de Vivian. Cuando despiertas ya casi es mediodía. A ver, espérame tantito. Voy a acomodar mis lentes porque los traigo bien cochinos. No sé limpiar. Espérame tantito, ¿verdad?
Ya listo, ahora sí, ya limpié mis lentes. Ahora sí, dicen, Wise, Vivian vino antes a la tienda, pero tú no estabas. ¿Qué quería? Era por el tema del núcleo del sacrificio. La primera vez que apareció el núcleo del sacrificio fue en aquella subasta, así que planea buscar las grabaciones de las cámaras de vigilancia posteriores a aquel día. Tal vez ocurrió algo después que simplemente desconocemos. Si conseguimos esas grabaciones, puede que descubramos nuevas pistas. Hermanito, si tienes tiempo, ve a la Galería Luciente y reúnete con Vivian. Diría ahora. ¡Cállense! Hace un rato Vivian estuvo intercambiando información con una persona conocida en la sala de descanso de la casa de subastas. Shaw, I didn't expect you to be working here. Perfect. I was just covering someone's shift. The screening here is super strict, and I was afraid the supervisor would realize I was new and subbing for someone, so I hid in the control room during the supervisor's inspection. So I happened to bump into this guy, a blonde man wearing a hat, and I think he was checking some footage. Then he logged that footage into the tape he brought. Later, I found that part of the footage had been wiped. Blonde, wearing a hat. Could it be Hugo? Do you know him? I think it's him. If it were Hugo... I think I know where he would hide the tape. Thank you, Shaw. You were a big help. Great! You also helped me a lot when I started working. I used to make mistakes all the time. If it weren't for you cleaning up my messes, I would have been fired ages ago. So I'm happy I could help you too. All right, go ahead and do what you need to do. We'll catch up another time. Después de despedirte de Sillal, Vivian abandona la sala de descanso. Aquí estás, Gran Phaeton. Resulta que una chica con la que trabajé antes estaba cubriendo a un empleado en la subasta. Esa chica me ha contado que Hugo se llevó algunas grabaciones. Creo que es posible que Hugo tuviera un plan, por eso quiso esconder esas grabaciones. Sin embargo, cuando sepa en qué momento llegó Hugo aquí, podré determinar dónde escondió las grabaciones. ¿Cómo? Al fin y al cabo somos ruiseñor, no es de sorprender que tengamos pequeños trucos para comunicarnos, ¿no? Una vez hubo una operación en la que no podíamos usar nuestros dispositivos de comunicación. Por ello, Hugo entrenó a varios pajaritos y les colocó rastreadores para poder comunicarnos entre nosotros, pero los dejamos en libertad cuando acabó la operación. Sin embargo, acabó de comprobarse los rastreadores y resulta que uno de los pájaros sobrevoló el lugar de la subasta el día que Hugo se llevó las grabaciones. Desde entonces ha sobrevolado esta zona de vez en cuando. El rastreador solo muestra un área limitada, pero creo que Hugo nos ha dejado una pista. Si mi intuición no me falla, las grabaciones estarán escondidas justo en la ubicación de este pájaro. No sé exactamente qué pájaro usó Hugo esta vez. Sin embargo, todos los pájaros que elegimos tenían plumas negras. Deberíamos dividirnos para peinar la zona. Si ves algún pájaro, saca una foto y envíamela. Debería poder reconocerlo a simple vista. Vamos a buscarlos. Pajaritos. Qué bolita de plumas más suave, me extrañaría mucho que uno de estos fuera el pájaro que escogió Hugo para la operación. Lo cierto es que algunas de sus plumas son negras, ¿acaso será este? Bueno, a lo mejor será enviarle una foto a Vivian. Tras enviarle a Vivian la foto del pájaro recordete con el aspecto de un panda, eso es un no como respuesta, hay que buscar en otra parte. Sí, el bango.
Puede que sea esto. Cuervito. Un cuervo negro con un callejón oscuro. Parece un cliché, pero este es un lugar que puede esconder algo. Voy a sacar una foto de este cuervo para que la vea bien. Al recibir la foto bien responde rápidamente. Es el pájaro que busca. Un poco después bien se reúne contigo. Le voy a tomar una foto al bambú a ver qué decía. No. Lo hemos podido encontrar enseguida. Gracias a ti, Gran Fate. Si está aquí, significa que Hugo escondió la cinta con las grabaciones de seguridad en estas cajas. Buscan un rato entre las cajas y encuentran la cinta, pero ha sufrido daños. Tras hablar con Vivio, sin regresar juntos al videoclub para repararla y ver su contenido antes de pensar en el siguiente paso. Le voy a tomar una foto al bambú. ¿Qué decir? Así no se me apaga el play. Ada está restaurando los datos. Después de que Ada repare la cinta de video, reproducen la grabación de la cámara de vigilancia y su contenido los deja boquiabiertos. Es una conversación entre Camille y Hugo. If I'm not mistaken, you and Vivian share the same goal. Silence is no good for negotiation. I just don't want Dina to reach a point of no return. Hasn't she already reached that point with what she's doing? The formula for the Landon serum was lost, but a batch survived, and Dina was able to develop a substance that can be used for mind control. She's trying to combine the two to make sacrifices that would obey human commands. If the dormant sacrifice and the remaining Landon serum are destroyed, we can put an end to this. Dina's concoction can't create sacrifices on its own. And the sacrifice core? That belongs to the creator, not her. Although I find Landon's methods despicable, I can't deny that the Exaltists and the creator are leading us in the right direction. I just don't want Dina to spend her life trapped by her father's mistakes. I mean, no offense, but I find your protectiveness rather weird. I will confirm the location of the dormant sacrifice and find the chance to relay the information to you. I do not want any of my people to be going into danger. As for the sacrifice core, I can only guarantee that it will not fall into her hands. As for how things will ultimately play out, the creator will guide me. La grabación de la cámara de seguridad llega a su fin. Camille was actually destroying the dormant sacrifice? Compared to Camille's motives, I'm more concerned about whether Hugo has more plans lined up. Hugo... Wise, Lycon just sent a message saying he's got something urgent that he needs to talk to us about now. All right, let's patch him in. Master Proxy, I apologize for disturbing you. We have just learned that the Ravenlock family will host a banquet tonight. This banquet is rather special, as they're allowing members of their family to invite business partners to attend. With Hartman at the center of controversy, there are many members of the family who are eager to use this opportunity to replace him. The mayor has been spreading rumors of a young tycoon who inherited a sizable fortune and is looking to partner with a person from an old and influential family. This information has lured a young man named Burton from the Ravenlock family. So, you want me to pose as this tycoon and use Burton to infiltrate the banquet? Correct. And Hartman's study is also located within the venue. I see. Hartman's study might hold valuable information. It seems like there's nothing left for me to do. You can attend as her +1. +1? Lord Phaethon, please go with me! Master Proxy,
It seems Miss Vivian requires your presence, so... Yes, just your presence will help me immensely. Sure. If we go together, we'll be able to keep an eye out for each other. I'll accompany Vivian. I'll send you the time and place for the meeting with Burton. If you encounter any danger, please evacuate immediately or contact me for backup. I hope everything goes well for you tonight. He contactado con Burton. Dice que nos recibirá en el bar número 6 más tarde para llevarnos al banquete. Hay que prestar atención al banquete. ¡La madre! Puta madre, eso no se me apaga el puto play. Deja que descanse tantito el pinche play para que no se me apague. ¡Aguas! Ahí lo agarró. ¡Ah, la verde, bro! Ya valiste queso. ¡Oh! Se pasó de lanza. ¡La madre! ¡Aguas! ¡Oh, la vértebra! ¡La madre! ¡Corre! Se metió ay, ahora sí. No te preocupes, Gran Peyton. Yo seré la encargada de resolver durante el banquete. No permitiré que nadie con malas intenciones se acerque a ti. Pero todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Qué te parece si vemos juntos una cinta de video sobre la etiqueta de estas celebraciones? La primera vez que me infiltré en un banquete para una operación también vi videos para aprender sobre el tema. No se puede aprender todo simplemente viendo una cinta de video, pero será suficiente para lo de esta noche. Veámoslo juntos. Ya te explicaré los detalles más importantes cuando aparezcan. Hacen una sesión de estudio intensa sobre etiquetas antes de la operación de la noche. En un abrir y cerrar de ojos llega la hora. Burton ya ha enviado la ubicación en la que ha aparcado. ¿Estás listo para ir al banquete conmigo? Estoy listo. Entonces me reuniré yo con Burton primero para comprobar que no haya hecho nada raro con el vehículo. Por favor, espera 5 minutos antes de venir. Gran Peyton, es por tu seguridad. ¿Quién se marcha antes que tú? 5 minutos después te pido un mensaje confirmándote que todo está en orden y puedes reunirte con ella. Ay, pendejo, ¿por qué tú? ¡Ay, cabrón! ¿Pero qué pedo? Vamos a ver. Ese vato. ¿Qué pedo se bugueó esta mamada? Señorita Banshee, esta persona... ¿Ocurre algo? En lo que quiero decir es que esta persona no parece que sea su guardaespaldas. Supuestamente la familia Revelo puede protegerme, ¿no? Si es así, ¿por qué traería yo a un guardaespaldas? Él es un compañero muy importante. Cuando escucho que la familia Revelo iba a celebrar un banquete con todo tipo de personalidades importantes, dijo que quería asistir para hacer contactos. No creo que sean tan tacaños como para impedir que traiga a mi acompañante, ¿verdad? En absoluto, señorita Banshee. Atenderemos a su acompañante con el debido respeto. Por favor, suban. Mi chofer los llevará al puerto y desde ahí iremos hasta la mansión en lancha. Aproximadamente una hora más tarde llegan a la mansión de la familia Revolut. Burton los escolta a través de numerosos controles de seguridad hasta que finalmente llegan al salón del banquete. ¡Cállate! Miss Banshee, I believe I've shown you my sincerity. Now how about you? Sincerity? My presence here is a show of sincerity. If we're to work together, Miss Banshee, you should drop your pretentious act. I am well aware of the ways of the Ravenlock family.
If I were to come empty-handed, I probably wouldn't even be able to make it out the front door tonight. Since I agreed to come with you, and even brought along my most precious companion, does that not show my deepest sincerity? No need for such an off-color joke. Our door is always open for those coming or going. We both know what's what, so let's cut the small talk. I know far more about how the Ravenlock family made their fortune than most here. I am also well aware of why Hartman, despite such a massive scandal, still remains in power. Oh? Do tell. Exaltists, blessing, sacrifice, Landon. Where would you like me to start? How did you know that? No, who are you? Don't be so tense. If I'm not mistaken, it's about time the banquet began. My companion and I are practically famished. Is this how you treat your guests? By letting them starve? Perhaps when we've had our fill, we'll remember where the sacrifice is hidden. You know where the sacrifice is? So, can we go get something to eat now? And I'm also looking forward to receiving a special dessert from you. We can discuss what you wish to know while we enjoy dessert. Of course. I wouldn't let such an important guest discuss matters on an empty stomach. As for dessert, I will prepare it myself, and I guarantee it will satisfy you. I'll come find you later. I wish you a pleasant evening. Orton se va a toda prisa y bien deja de escapar un suspiro de alivio. These kinds of people are exhausting to deal with. I really don't know how Hugo used to put up with it. You always manage to surprise me. You sent him off with just a few words. If I were him, I'd think you were a powerful noble lady. It's just some techniques Hugo taught me. Like that dessert I mentioned. It means I want them to offer more if they want to come to an accord. Fortunately, that old fox Hartman is terrified of losing power. He's definitely keeping the destruction of the sacrifice and the fact that the sacrifice core is fake hidden from the other family members. Otherwise, Burden wouldn't have been so willing to raise his offer. Lord Phaethon, let's find Hartman's study when the banquet is at its busiest. All right. I've already taken note of the surrounding terrain. Once more people arrive, we'll enter the garden through the door in the corner of the banquet hall. Wherever you go, I'll follow, Lord Phaethon. De acuerdo con el plan, abandonas el salón del banquete, conviven y te adentras en la mansión. No tardan mucho en encontrar el estudio de Hartman, cuya puerta se abre con un suave empujón. Sospechosa la wea. Isn't this going a bit too well? The security outside of the manor is really strict, but maybe it's more lax on the inside? Just in case, though, let's contact Lycon. Right. Having some backup would be safer. Let's check Hartman's recent correspondences for clues. I still have concerns about the sacrifice core. Right. Though the core he gave Dina was fake, Hartman might have left a trick up his sleeve and hid the real one. Then let's split up. Viven y tú registran el estudio de Hartman durante un rato, pero no encuentran nada. De repente se oyen unos pasos fuera de la sala y ambos se esconden tras el escritorio. Esteemed guests, is the catering at the Ravenlock family banquet not to your satisfaction? A la madre, ahí está el vato. So much so that these two distinguished guests
felt the need to come to my humble office to scavenge for food. Don't want to come out? Well, after all, you don't have long left. Burton, that greedy idiot, fell for the mayor's trap. But I never expected that he would bring you into my territory. I suppose I should thank him. Otherwise, I would have had to go to great lengths to eliminate you. Vivian, Phaethon, give Hugo my regards. Tell him I shall be taking the wealth and power of the Ravenlock family for myself. Harmon levanta su arma y apunta a la mesa, sin embargo no se escucha ningún disparo, sino un tintineo metálico acompañado de una voz familiar. Bullet! How? Ah, no mames, se las quitó este vato, está vivo, sí está vivo. Sí sabía que estaba vivo, es Hugo Blatt. No, está chingón. A ver, vamos a ver qué dice el vato. Ah, pues sí, es que este güey de hecho tiene algo así como detener el tiempo, sí es cierto. Se las quitó todas. A ver, vamos a ver. Dear uncle, why must we be so distant with one another? You can just tell me what you want to say directly. Hugo! Impossible! You're... Uncle, you must know a Ravenlock will never stop until they get what they want. Did you really think I would be defeated so soon? When I have yet to trample you into the dirt. You filthy bastard! You only know how to resort to these petty tricks! Petty tricks? Perhaps you'd like to know what I managed to accomplish using this faked death of mine. My dear uncle. Poco antes. Faking my own death. Hope it's all worth the theatrics in the end. Ah, no mames, sí lo puedo controlar a Hugo Blatt. It was just to keep Hartman off my back, but maybe I went a little overboard. The manager must be pretty shaken up. I should apologize at some point. Ay, está chido, son varios. Guess I'll also bring Lycon along. He's my partner in crime, after all. No mames, que entonces sí trabajaba junto a él. O sea, hicieron como que su muerte, a lo mejor ya sabían de eso. Qué chingón, me gustó mucho el diseño de Hugo Blatt. Me recuerda mucho a Alucard. Nomás traía así como que un listoncillo en el cabello. Se ve chingón. Así con el como traía el destino justo, me recuerda mucho a Alucard. Me di cuenta que bien podría ser Alucard de este universo. Está con madre. You're late. Ah, sí, sí, sí. So straight. Spare me a moment to catch my breath, will you? La verga, entonces sí no lo mató, o sea, sí, él hizo que lo mató, en realidad todo estaba, órale, esta verga, no es cierto. We're taking longer to rest than I expected. Lycon, you think too highly of my physical capabilities. Well, thank you for your cooperation. I must say, if nothing else, at least your acting skills have improved. Why do you look so angry? You should be happy. We pulled that off together with flawless teamwork and managed to fool everyone. No mames, traía nada más una bolsa de sangre en la, ¿cómo se llama? En el abrigo, en el saco. O
O sea, no, por eso cuando según le dio en el corazón no era eso, fue lo que explotó, fue la bolsita. Y oh, pinches vatos, güey. Al chile se engañaron a la primera, pero bueno, yo sabía que no había muerto. Ah, comadre, estos vatos son los verga. A ver, vamos a ver qué más. Drop your foolish facade. I'm glad you still remember the code we set all those years ago. And thank you for ensuring your sleight of hand didn't deteriorate. Oh, right. I should also thank the blood bag hidden in my clothes and our other props. Do you remember when we last used this trick? It was probably ages ago. Sometimes I really don't understand you. Have you never thought about what the consequences would be if I didn't understand your code? If I decided against helping you? Or if I just couldn't control my strength properly? You'd understand it. Of course, if things really did go awry, I had alternative plans. You wouldn't be so arrogant as to think I'd bet everything on you, would you? You're insane. Aw, I'm flattered. So what exactly is the purpose behind all this? Surely after going to such great lengths to erase your own existence, you don't just plan to hide here and reminisce about the past with me. Don't try to brush this off. I've already helped you enact your plan. Tell me the truth. Don't get your tail in a twist. I have more plans that require your assistance, so naturally I would not hide anything from you. Simply put, as things stand, whether as Hugo Vlad or as Mockingbird, I am doomed to die. Seems you've made quite a few enemies. As a member of the Ravenlock family, I negotiated with Edmund and managed to obtain resources from Tops for my future plans. I also confirmed what attitude they held toward your master, the Mayflower family. Meanwhile, I used my identity in Mockingbird to strike a deal with Hartman and gather information on their collaboration with the remnants of the Exaltists. That's where I got my intel on what Bringer left. Oh, by the way, the crime declaration letter that your dear mayor received, that was also sent by yours truly. He's probably figured that out by now, right? Though I'm not sure if he told you. The mayor learned about the sacrifice attacks through his own means, but lacked an opportunity to take action. That warning letter was precisely what he needed. You aren't hopeless yet. How delightful. In short, I'm more well-informed than your lot because I get around, dealing with all these different important figures. But of course, it comes at a cost. It's only fair. After all, you can't hide the smoke from a wildfire. Rather than trying to carefully tame it and risk setting yourself alight, it's better to let it burn free. When I helped you put on your little act, killing you in front of everyone, you left the sacrifice core to Hartman. That was intentional too, then? Oh, yes. And it worked like a charm, didn't it? Now no one cares for me anymore, and all eyes are on Hartman. A perfect situation for keeping the Ravenlock family in check while dealing a cutting blow to the Exaltists behind them. Another crucial point is Vivian and Phaethon. I must sever any ties they have with me or Mockingbird. Although I feel bad for Phaethon about what happened, but it had to be done. That's the only way they would be safe, allowing the plan to continue. I noticed that you never turned your blade toward Master Proxy. So, those words you said back then were also... I will bloody my hands. I will carry the weight of my sins. I will become the Abyss. Obviously, it was all an act. My acting has always been impeccable, as you know. Hugo, you're taking such a tremendous risk. Why? Would you believe me if I said it's for justice? But unfortunately, it's not. I want revenge on the Ravenlock family. And I will make sure
That despicable excuse for a human being, Hartman, suffers a slow, torturous end. Of course. I also promised Vivian that I would help her investigate the whole thing with the Exaltists. That's all. You don't look too good. Is it your wounds? No. This is the first problem I plan to resolve. Nikon, do you have a place that is sufficiently discreet, quiet, and can take a lot of damage? La icon lleva a un pequeño almacén del cuarto Alpis. Ok. Hugo parece muy satisfecho con el lugar. Tras echar un vistazo a sus alrededores, se sienta en una silla, saca unas cuerdas y comienza a atarse con ellas. A chingar, chingar. Esto creo que lo voy a ver. Vamos a ver. What exactly are you doing? Don't look at me like that. If I didn't have to do this, I wouldn't. Hartman recently obtained a bizarre substance, most likely from those crazy Exaltists. After use, it allows control of the victim's mind, to some extent. You were dosed with it. To be more precise, Lycon, I deliberately allowed Hartman to put this drug in my cup to facilitate our previous collaboration. Hugo le describe a la ICAO la negociación que tuvo con Hartman en la sala de descanso VIP. La única razón por la que Hartman aceptó cooperar fue porque pensaba aprovechar la ocasión para drogar el líquido carmesí con cierto fármaco. Desde entonces, cada vez que Hugo y Hartman se reunían, introducía una pequeña dosis del fármaco en la copa. Después de esto comenzaban las preguntas para intentar obtener información clave. After finding out about it, I quickly found someone to help analyze its composition. The good news is he gave me a very low dosage, perhaps because he was afraid I might notice. There's a different medication that can delay its onset, preventing me from actually being under his control. I simply need to put on a show in front of my dear uncle. The bad news is that currently there is no antidote. When I delay those effects, however, they will accumulate and erupt when my body reaches its limit. It may even break my mind. And that's exactly what's happening now. I need to endure those accumulated consequences. So, I will lock myself in this room for however long that takes. I've tied my limbs to prevent me from smashing this place or accidentally hurting myself. Anyway, after you leave, do not open this door, no matter what you hear. I recommend seeking professional medical assistance. This is advice I received from a doctor. Or are you saying you don't believe I can make it? So, Nikon, come find me here at the scheduled time. All you need to do is smile and await my victory. What if I want to stop you? You know you won't succeed. You never have. And you never will. Well, time is short. Let's begin. I understand. Don't die, you stupid bastard. Al cabo de un tiempo indefinido tras un largo sufrimiento, Hugo por fin recobra la conciencia. Las cuerdas que lo ataban se aflojaron en algún momento. Hugo analiza cuidadosamente su estado. Espérense. Momentos después, Hugo se arregla la ropa y abre la puerta del almacén. Is this
Because the side effects haven't worn off yet. Lycon's late. I'm surprised. Or is something wrong with time itself? Looks like someone's over there. Might as well go ask. Es el que está en el punto X. Es este. Está todo como ido el vato. Mira, hay un bambú. Todo es tu culpa. ¿Por qué naciste con esos ojos? Si no hubiera sido por ti, yo no habría acabado así. Tenía el éxito al alcance de la mano. Aguanté tanto tiempo, todos esos años planeando. Estaba tan cerca, él ya había saltado. Tú debes ir a suplicarle, arrodíllate ante él y dile que harás todo lo que desee. Dile que nos lleve de vuelta. No, dudo que ahora mismo quiera verte. ¿No puedes ir a verlo ahora? Madre. It's all your fault. I wish I had never given birth to you! Adiós, bebecito. Una disculpa, es que vino mi sobrinito a despedirse. Ya se despidió. Ok, dice, la mujer tiene una mirada llena de resentimiento y rencor en el rostro, como si la persona ante ella no fuera su hijo, sino su enemigo. Culpa de su desgracia es culpa a este niño inocente. Oh, qué malo. Everything will get better if you just die, right? If you die, he'll come back. We'll have another, more perfect child. One who will inherit the Ravenlock family bloodline. Then I'll be able to escape this pain. So, Hugo, for the sake of Mommy's happiness, just die, okay? La mujer levanta la mano para revelar unas tijeras que relucen bajo una luz tenue. Entonces arremete con sus afiladas hojas contra el ojo más claro del mundo. Y de pronto la figura de la mujer desaparece como si nunca hubiera existido. So, I wasn't awake yet after all. That's because you don't want to wake up again. Who are you? I am you. Hidden deep within your heart. Your most true self. You want to kill her, don't you? Your so-called mother. Every time she bit you without reason, when she tried to gouge out your eyes, when she sold you into that hell,
laughing all the while. You wanted to be the one to end her life. Why not admit your hatred? As you are, you can hunt her down and make her pay for the living hell of a childhood she made you suffer. Yes, I hate her. I hate her because she was foolish and shallow, greedy and stupid. I hate her because she doesn't deserve to be a mother. She did everything she could to try and get into the Ravenlock family, believing she could live a life of luxury without having to do anything and never realizing she was a pawn, discarded from the very beginning. So she chose to blame me. Blame me for my heterochromia. Blame me for my very existence. But I won't kill her, because I know it won't change anything. She was incapable of loving me, just as she is incapable of loving herself. Have you been brainwashed by that dog? Keeping up the act of being some magnanimous and forgiving fool? Ese Don't chucho. compare Le us. dijo a Lycan chucho. I've simply come to understand love or hate. I make my own choices, and they have nothing to do with anyone else. She sold you to the Ravenlock family for a huge sum of money. She used that money to start a new life without you. While she was indulging herself, you were going through hell in the Ravenlock Manor. Does it not torment you? Do you not feel the hatred? Do you not want to demand answers? Kill her. Only by killing her can you be truly free. For a long time, I thought the same way. But now, well, I want to make a different choice. Stop lying to yourself. You never had a choice. This weak-minded thinking will only lead you to failure. Like before, you'll be nothing but a worm, trampled into the dirt by those so-called elites. Do you still not get it? This is how the world is, and always has been. Hesitate and you'll be the victim. If you don't grab your knife first, you'll end up being on the other end of the blade. If you want to change anything, you must first become the one who makes the rules. Just like that woman. The only reason she could treat us that way was because we were weak. So listen to me. Find that woman, kill her, and prove to this world your strength. It's what she deserves. Why forgive them? They don't deserve it. I'm not forgiving them. Or rather, I don't care about them. They don't even matter, at least not yet. You know, perhaps the person I hate the most, the one I truly cannot forgive, has never been someone else, but rather my weak, powerless past self who could do nothing but hide inside a closet and cry. I hate myself for having neither the strength nor the courage to resist. I hate myself for begging for so-called familial love, even after being treated so terribly. I hate that despite the pain of my wounds, I still hope to receive the carrot and not the stick.
understand me as you, correct? So, I forgive you. I forgive myself. You'll regret this, fool. Your pretty words mean nothing. You will ultimately return here to me. Ay, discúlpenme, lo que pasa es que estaba con... Van a ir a la tienda, aproveché para que me traigan una sola. Pero ya, ahí va, seguimos leyendo aquí. Tras sufrir un intenso mareo, Hugo despierta en una mansión oscura. Los poros que lo ataban se aflojaron en algún momento. Hugo inspira profundamente y siente la humedad en el ambiente. Acto seguido, se levanta de la silla. Hugo se arregla la ropa y abre la puerta del almacén. I see. This is still an illusion. I wonder who's going to show up this time. Ah, espérate, déjame ver, pinche play. No mames. I'm already hiding. You'll find me, right? Like you always do. Sí. Sí. Ah, se me olvidó. Soy ahí alguien. Es un osito. You're looking in the wrong place. I found an even better hiding spot this time. Harder to find than any place you showed me. Hey, Hugo. Do you ever wonder why I had to die? It was because of me. That's right. It was because of you. It's all your fault.
looking in the wrong spot. I can't believe you still haven't found me after all this time. Have you forgotten about me? I haven't forgotten. It's okay. I'll forgive you. I'll still be nice to you, just like before. I was the only one who was ever nice to you, wasn't I? Yes. Then tell me, why do good people always suffer? Why is kindness always punished instead? Tell me, Hugo, why? Hugo, are you lost? Go back the way you came. I left you a surprise there. No mames que el demonio digo es un bajo. Qué tipo más cruel. No esperaba menos de un bastardo asqueroso. La señorita Serena era tan amable con él, no me lo esperaba. Como tiene el descaro de quedarse aquí. No se le debería haber permitido la entrada desde un principio. Su sangre es sucia e impura. Ay, no mames, esa es una frase que decía Draco Malfoy de Harry Potter. Su sangre es sucia e impura. Ah, bueno, el de Draco Malfoy era sangre sucia e inmunda. O sea, las maldiciones y las injurias rodean a Hugo y se convierten en puñales fríos y afilados que lo atraviesan despiadadamente. La ira y las burlas se unen en una furiosa ola que anega poco a poco su interior y amenaza con ahogarla. Sin embargo, cuando el ruido del oleaje embravecido alcanza su punto álgido, todo se queda en silencio de repente. El aire parece solidificarse y el clamor se detiene de repente para dar paso a un silencio profundo y sofocante. En ese momento el tiempo parece detenerse y solo se oyen sus latidos. I told you that you would eventually return. We meet again, my friend. I told you, I am you. The side of you that you've always tried to deny existed. Of course. I know. This time it's about Serena. Right? Yes, your half-sister, and the only child in the Ravenlock family who was kind to you. Unfortunately, it was her kindness that led to her untimely death. It was my fault. I don't like the way you blame yourself, because that means I'm to blame as well. And I don't think I did anything wrong. Your mother sold you to the Ravenlocks. And your father, he saw your talent and wanted to use you to push the other children into competing with each other. My brothers and sisters wanted to get rid of me from the moment they first saw me. In their eyes, you were no more than a slave. But Serena dared to treat you, a slave, as if you were human. And so, she was fated to die. They tried to kill me many times, but I was careful, and they did not succeed. So they killed Serena, who was weaker, an easier target, and pinned everything on you,
Serena died in your place. Those cruel brats thought that by reporting this to Father, they could use it to get rid of you, a rival who threatened their positions. Yet, not only did Father not blame you for the incident, he praised you for it. In this world, only the ruthless, cruel, and merciless can stand at the top. And that's exactly what you managed to live up to, no? You found a perfect opportunity thereafter to catch the ringleader of the group who framed you and almost beat him to death. Oh, you should have seen the expression on your face back then. Oh, crazed and manic with utmost delight. I don't remember that. Insatisfecho con la respuesta de Hugo, el demonio interno se transformó. ¡A la madre! Go again, trying to deny your desires. Deep down inside, you've always wondered, asking yourself why these evil people never got the punishment they deserved. Why the world is so unfair. Don't you want to rip them to shreds? Just like that day when you beat that boy's face into the dirt until he was barely recognizable. His disgusting blood staining your fists. Recall your exhilaration, your cathartic release of rage, that outpour of hatred. That victory belongs to you. You deserve it. Those brothers and sisters of mine are all dead. I cannot take revenge against the long deceased. They died by Hartman's hand, dying in the power struggle to become the Ravenlock family's heir, rather than by our scythe. Boring. I find it hilariously ironic. Children who would murder their own kin for scraps of power dead at the hand of their uncle who followed their example. Is that not karma? Power struggles pitting kin against each other, betrayal, suspicion, and hatred between people of the same blood. It's like a curse written into the Ravenlock family's genes. Laughably stupid. Don't forget, my dear, that the same blood flows through your veins. Como si quisiera corroborar sus palabras, el demonio se transforma en el mismo Hartman. That's right, my dear nephew. No matter how much you deny it, the blood of the Ravenlock family flows through your veins. Survival of the fittest. Only the strongest deserve to live. Only the strongest deserve to rule. This is the path of success that has led the Ravenlock family to victory countless times. A blessing and a curse etched into your flesh and blood. As long as you live, you'll never escape the mark of family. You are destined to one day become someone like me, like your father. Is that fear I sense? I can see you trembling.
Why does the Ravenlock bloodline terrify you so? I won't. I won't become like my father. Never. You won't become a failure like him. So relax. Our power eclipses him, and so does our ambition. So, do not deny your own desires. Do not resist your own ambition. This is the talent you were born with. The best gift fate has ever given you. Admit it. Deep within your heart lies a spark, yearning to ignite a raging inferno that will burn everything down. And I am that spark. Tras sufrir un intenso mareo, Hugo despierta en una almacén oscuro. Los perros que lo ataban en algún momento. Hugo inspira profundamente y siente la humedad en el ambiente. Acto seguido se levanta de la silla. Hugo cerra la ropa y abre la puerta del almacén. Lycon. Never thought I'd be this genuinely thankful to see you. Seeing you means this never-ending nightmare is finally over, right? No, parece que todavía. Ah, espérate, pinche Play, déjame ver. Sí, tiene algo parecido a Alpha, Hugo. Me recuerda mucho a Alpha. ¿Por qué rompiste nuestro juramento? ¿Por qué te has aprovechado de mí? Perdí el ojo y las piernas por tu culpa. ¿Sabes qué? Ahora mismo eres exactamente igual que tu padre. I don't want to hear something like that from you. You have no idea what that man, my father, is really like. A person who stops at nothing for their own interests and ambitions. Just like what you're doing right now. And what do you think I'm doing this for? All of this was part of your plan. You knew where the Ravenlock family was going to be, so you set Mockingbird's target there. To seek revenge, you plotted to assassinate your own father, but he was too vigilant, and you failed. After almost being assassinated, your father was furious and locked everyone in the hall, but was unable to find the assassin. And what a coincidence that a hollow disaster just occurred in the vicinity. So he used it to eliminate all the unfamiliar faces there, turning them into victims of the hollow, an easy feat for the Ravenlock family. So, the one who killed innocents was my father, not me. You knew what choice an extremist like him would make, and you used the chaos to once again attempt an assassination. This time you succeeded. You killed your own father, at the cost of innocent lives. Admit it, Hugo. You don't care about anyone else. The only thing you care about is your revenge. How is that any different from your father? Enough. I'm tired. I may hate him for betraying me, but he wouldn't say something like that. What? You aren't Lycon. You're the other me, hidden deep within my heart. Hugo respira hondo y abre los ojos lentamente. La icona que hasta ese momento se encontraba delante de él se ha convertido en una figura familiar. Sin duda sigue dentro de una ilusión. I've been waiting for you, my dear. It seems you've already grown accustomed to this place, even turning the tables on me. Just as you said, you are me, and I am you.
there's no such thing as having an advantage over oneself. We are ultimately one and the same, forever inseparable. Then you should know what I want to say. When you and Lycon split, you didn't even try to clear up the misunderstanding, didn't deny or argue against what he said. Because you realized that deep down, he was right about you. You just hadn't acted on it yet. Some people live only to bring more suffering into this world. Sometimes, murder is what brings justice back into this world. For that, I must stain these hands in blood. That's right. Just like what you said before you faked your death. Were those words really just an act? To slay the dragon, you must first become one with sharp claws, rending fangs, and strength enough to destroy anything. You know the truth better than anyone. If you hadn't hesitated and instead seized the first opportunity to kill your father, none of what followed would have happened. Innocent civilians wouldn't have died. Your partner wouldn't have lost an eye and both legs trying to save people. And Mockingbird would have never gotten to that point. You can save more people. Save good people. Save more lives than the evil ones you take. I've spent countless hours in regret over that incident. So why not submit to your true nature? You want to be the judge, jury, and executioner of this world. And you can. I wasn't responsible for Father's death. The true mastermind is my uncle, Hartman. His schemes to kill the head of the family were all so he could take control. Mockingbird was simply unlucky enough to get caught up in it. So, for a behemoth like the Ravenlock family, with its roots so deep, a single person's death, regardless of who that person is, wouldn't change anything. Of course, whether it's Tops, the Mayflower family, or even the entire world, it's actually all the same. I refuse to be dragged down by pointless hatred any longer. You foolish, stubborn idiot. Do you understand the power of hatred? Have we not come this far precisely because of it? Or are you going to follow Lycon and Jack's twisted logic? Come on. You don't actually trust anyone? Otherwise, why would you hide this whole scheme of faking your death from them? You've built an impenetrable wall around your heart, keeping everyone out. Of course you are right to do so. No one in this world can be trusted. Always. All you'll receive is hatred from your own blood and no love. Suspicion from your companions, and betrayal that comes all too easily. But the most ridiculous thing is that you want them to trust you. You stay silent and long for them to notice your suffering. You yearn for your companion's understanding and trust. Idiot. That's why you are incapable of exploiting them for your own ends. You care about their safety even more than your own. But remember,
The weak need companions. And we are children born from hatred. We are different from them. I will never be like them. And I don't need to be. Come. Let me show you what powers we can wield. But you are me. And I'll never lose to myself. Oye, al fin. A lo mejor va a luchar, a lo mejor me van a dar algo. Ah, sí, a ver. A lo mejor sí, a ver, vamos a utilizar a este Black, nunca lo he visto. Ah, con madre, es la sombra. Oh, va a estar bien verga. Vamos a ver. El golpear a un enemigo con una técnica especial X, una técnica definitiva, si el enemigo está defectado por aturdimiento, se activa el efecto de término, el cual aumenta el multiplicador de daño de la habilidad en función de la duración restante de aturdimiento del enemigo. Tras activar el efecto de término y cuando el enemigo abandona el estado de aturdimiento, obtendrá aturdimiento en función del momento en el que se activó el efecto de término. Think about all the injustice you've suffered. If you choose to forgive, you're betraying yourself. You know that. Letting you consume me would be the real betrayal to myself. Oh, me dio con... You're just afraid to admit it. Oh, sí, no. I have you now. Ay, güey. Ah. Ay, güey, se me dio. You're too scared to Toma. true self and what you truly desire. Beg for mercy. Ay, abrí el rayo. Viene. Órale, güey. Órale, güey. Otra vez. Venga, güey. No, sí me dio. Oh, no, sí me dio. Is that all? Are you trying to kill me? You think you can just get rid of me? Without me, you are nothing.
For what it's worth, thank you. Don't be afraid. You and I are inseparable. You're part of me, just as I am part of you. Fancy words won't change anything. No. It's not just platitudes. I finally understand now. Some pain only fades when it's seen, when it's accepted. So I won't fight you anymore. I won't hate myself anymore. Weakness, hatred, malice, strength, forgiveness, justice. Está chido ese vato, me gustó. Me gustó cómo pelea al fin, eso lo hizo con Leika. Hugo, it's time. Hugo. Hugo, you... Did I scare you? I made it through. I won. No praise for me, my dearest partner. Estuvo chingona la pelea, me gustó. This is just like what I saw in my dream. I guess there are still some lingering side effects. Ah, my former partner. You're still as punctual as ever. Are you sure you're fully recovered? How about we fight? And I'll show you how recovered I am. I refuse to fight someone who is in need of medical attention. Icon se queda en silencio un momento y finalmente le entrega una moneda. No a juzgar por el envoltorio, parece que es un chocolate muy familiar. How thoughtful. I'm touched. Or perhaps is this simply part of Victoria Housekeeping's professional care? I'd rather you not starve to death. Hugo toma la moneda, guarda silencio por un momento y finalmente se come el chocolate. Not to your liking. I'm fairly certain this is the same kind as before. No. I've just gone too long without food. It feels a bit uncomfortable. Either way, thank you. Now tell me, what exactly happened in the warehouse? Just going a bit crazy from... you know what? Were you expecting anything else? But I did have a very long dream. A dream about many things from the past. If I had to put it into words, it would be like giving myself psychological therapy. You seem like you could benefit from some too. How about it? Want to book a session with me? Trust me, I'm a pro. Seems you really have recovered. Well, of course. I'm feeling pretty great right now. Like I could argue with you all day on every petty detail of who exactly was in the wrong back then. I wanted to ask, what you said about Mockingbird before, when you faked your death, was that part of the act? Oh, you mean the part about how Mockingbird has never really changed anything or saved anyone. I didn't expect you to still be so hung up on this. Interesting.
After all, it was you who chose to betray Mockingbird. To betray me. Just as I said before, I never considered Mockingbird a failure. Perhaps Mockingbird deviated from its origins, but it has its value. You shouldn't reject the things you've done. Or Mockingbird. I have contemplated this before. Yes. Mockingbird has helped some people and has genuinely managed to cause trouble for those who abuse their positions of power for evil. Yet those in high positions still possess immense resources, and the people we helped remain destitute and suffering, willing to become slaves to those in power for scraps. But just as you said, even if what we did was childishly idealistic and flawed, as little as we actually achieved, even the slightest change is by no means meaningless. Nothing holds more value to me than Mockingbird. Hugo mira al vasto mar que tiene frente a él y una suave brisa revuelve su cabello dorado. El brillo cegador del sol se refleja de la misma manera en sus ojos de distinto color. All right, let's catch up later. I still have things to do and need to wrap up my plan. I thought you would rest up first. As much as I would prefer that. My dear uncle and the Exaltist fanatics likely would not give me such an opportunity. If all has gone to plan, the fish will have taken the bait already. And if everything goes very well, I'll soon have solid evidence of the Ravenlock family's crimes. Well then, thank you for your assistance, former partner. Let's part ways here. I'll go with you. Lycon, surely you don't think that because I just recovered, I'm too weak to deal with those useless fools. Hartman's actions will disturb the safety of New Eridu. As I serve the mayor, I should intervene. Very well, whatever. Let's go. And don't slow me down. Antes de eso, ¿tienes algo más que decirme? ¿A qué te refieres? Deja de hacerte el astuto conmigo. No conozco todos los detalles de tu plan. Dices que lo primero que hiciste fue negociar con Edmund, el alto mando. ¡No! ¡Puta madre! Se me apagó el pinche play. Vale verga, güey. Pinches mamadas. No aguantó el estilo neutrón. Puta madre. Bueno, déjenme que se descanse un poquito. Déjenme, por mientras déjenme ir por agua y ahorita. Déjenme ir por agua y ahorita lo vuelvo a prender. Pinche madre. Vale verga. Bueno, ahí vengo. Por mientras pongo musiquita.
Do you think it's too late for me? I mean, am I just doomed to be the person that I am? The person in that book? Ya vine. A ver, ahora sí, déjame prenderlo. A ver si no se paga. Ayer se me aguantó. Ayer, pero ya no. Y no está tan caliente. Ya le compré un... Pues ya conseguí unos... ¿Cómo se llama? Como un ventiladorcito para que ya no se sobrecaliente mucho. Imagínense cuando tenga el... Cuando compre el... ¿Cómo se llama? Ay, este pinche juego. El Grand Theft Auto 6. Imagínense, va a estar apague y apague cada rato el pinche mugrero. Tengo que conseguir otro pinche play. Bueno, déjenme prenderlo. A ver si prende el pinche mugrero. Pinche madre, tan bueno que estaba la historia. Por agua y me fui con una cervecita, tomando una cervecita. Ahí está buena. Chumulero. Prendió. Ven que aparezca el pinche mugrero. Pinches mamadas. Está rica la cerveza. Mucho que no lo he probado. Se quita la musiquita. Ahí está. Bueno, al menos me dejaron aquí. A ver si no se cortó lo que estaba diciendo el cabo. Ah, está bien. Ahí se quedó. Hazte eso. ¿Tienes algo que decirme? ¿A qué te refieres? Deja de hacerte el astuto conmigo. No conozco todos los detalles de tu plan. Dices que lo primero que hiciste fue negociar con Edmund, el alto mando de Tops. ¿Cómo lograste persuadirlo? A pesar de ser un hijo ilegítimo, por mis venas corre la sangre de la familia Ravenlock. Por pura casualidad, el señor Edmund cree firmemente que la descendencia directa es más noble que la indirecta. Es algo completamente estúpido. Por eso decidí aprovecharme de su arrogancia.
Por supuesto también tenía información especial que podía intercambiar con esa gentuza. Sin embargo, eso habría comprometido algunos secretos de Ruiseñor. No tengo interés en revelar a desconocidos. También fuiste tú quien robó el núcleo del sacrificio del laboratorio del alcalde. Algo así, hay demasiada seguridad en ese lugar, así que tuve que aprovecharme de Tops para conseguir más información. Como ya sabrás, Tops ha colocado muchos espías en torno al alcalde. Entonces, fuiste tú quien llevó el núcleo del sacrificio a la subasta para atraer a los miembros de la Asamblea de la Conservación. Sabías que lo querían. Así es, integré el núcleo del sacrificio en la túnica heroica. Hacía una combinación perfecta, ¿no crees? Una maniobra muy propia de tu persona. También escuché que encontraron una enorme cantidad de deniques falsos entre los fondos recaudados durante la subasta. Puedes pensar lo que quieras, pero creo que los deniques prefieren circular antes que estar depositados en las cuentas de esos ricachones. Después encontraste a Harman y lo convenciste para cooperar. Así pudiste obtener más información sobre la Asamblea de la Exacerbación y los sacrificios. Y más tarde enviaste al alcalde aquella carta de aviso de un delito, lo cual fue prueba suficiente para que el gobierno de la ciudad tomara medidas a tiempo. Ajá, tu análisis es muy preciso. He de admitir que eres un genio. Finalmente decidiste fingir tu propia muerte para escapar de la situación. Al mismo tiempo usaste tu actuación para que todo el mundo se fijara en Harmon, en la familia Ravenlock, y así detener a la Asamblea de la Exacerbación. No fue así. Si ese hubiese sido el caso, ¿por qué habrías accedido a consumir el fármaco de Harman? Tratándose de ti, estoy seguro de que podrás haberlo evitado. Lycaon, lo cierto es que te estoy ocultando algo. En realidad también llegué a un acuerdo con tu estimado alcalde. ¿Cómo? El alcalde y yo compartimos el objetivo de detener a la Asamblea de la Conservación, así que podemos cooperar perfectamente. Lo que deberías hacer es preguntarte por qué no te lo contó él. El alcalde tendrá sus motivos. Me alegro de que te hayas convencido. Si algún día quieres regresar a Ruiseñor, podrás suplicármelo. Te rechazaré con todo el tacto del mundo. Bien, basta de cháchara. Aún quedan asuntos más importantes que atender. Ya quiero pelear, ya quiero. Estuvo chido la pelea con el Lugo Oscuro, pero ya. Aire con excelente. A ver si ya no se me apaga el pinche play. Qué chido, tiene un sombrero. I'm sure you've heard about the missing workers from companies under the Ravenlock family, too. I know where they are. Those are Ravenlock's men. The workers with them are the victims who were tricked into going into the Hollow. Come on, let's get them out of here. Rest if needed, or you'll be no use to anyone. Understood. Ayúdalo, soy todo pero ¿qué pedo contigo, güey? Que la chingada. Ayudan a los trabajadores a liberarse de los cuartos. Menos mal, ha venido gente a salvarnos. Gracias. De nada, bueno, ¿les importaría contarnos qué les han hecho esos miembros de la familia Ravenlock que acaban de vivir? Son unos estafadores, fue todo un engaño para que entráramos en la cavidad. Dijeron que nos llevarían a hacer un trato muy bien remunerado, pero se negaron a hablar del tema una vez llegamos aquí. Yo sabía que algo olía raro y quería marcharme a mitad del camino. Al final mostraron su verdadera cara y nos ataron. Luego nos dijeron que nos iban a llevar a un lugar. Esas personas no les hicieron ingerir mucho fármaco, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ando en pañalín! ¡Ey! Un fármaco.
No, nada de eso, pero nosotros no somos los únicos a los que han engañado. Hay otro grupo que se fue hacia allá. Entiendo, aquí tienes la zanahoria, hay una salida cerca, deberían marcharse lo más pronto posible. De verdad, muchas gracias. Vamos, Hugo, tenemos que rescatar al resto. Vaya, cuánta determinación. Vamos para allá. Ay, cierto, no hay cajitas aquí. Ay, perdón. Tomate una cervecita. A bunch of nobodies. Annoying as hell. Kill them! ¡Hola! ¿Qué pasa? Ay, no, esto es cerveza, besito. Esto no te puedo dar. No. ¿Qué, chiquitín? ¿Qué pasa? La carilla. ¡Ay, qué bonito! Ay, ¿a dónde vas? Anda en pañalío. Ya se subió. Ah. Only for Master Proxy. Yeah. More workers here. And quite a lot of them. Ayudan a los trabajadores a liberarse de las cuartas. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Somos tus salvadores. Gracias, gracias. Ah, ya sospechaba que había algo raro con esos tipos. No tendrían que haber sido tan optimistas. ¿Les han hecho algo a esos miembros de la familia Ravenlock? Sí, nos han hecho algo. Bueno, nos ataron porque no les obedecíamos. Menos mal. Ah, por cierto, hay otro grupo de trabajadores más adelante. Sí, son bastante rápidos, así que deberían estar en la parte superior. No te preocupes, yo me ocuparé. Deberían marcharse de aquí cuanto antes. Sigamos adelante. Is Hartman behind this, too? Of course. He threw them into the hollow like offerings for the Exaltists. To him, those workers are just another resource, no different from the ether his company mines in the hollow. There's more over there. Let's hurry. It's different this time. Don't rush in. Let's listen in on what they're saying first. I still need more direct evidence to ensure the plan is absolutely foolproof. The compensation you promised. It's all real, right? All we have to do is follow you into the hollow for some simple tasks, and you'll give us a huge sum of dennies. Sounds real suspicious. Shut your trap. You keep yapping and asking questions. If this is all so suspicious, why were you so eager to sign up for it? Because I don't have a choice. My daughter was previously caught in the hollow disaster and suffered severe corruption. The treatment costs have completely drained our family's savings. So that's why... It's the same for me. A serious illness at a senior age. I need the money. Who would risk taking a job like this unless they were desperate? I'll do it. No matter how suspicious. As long as I can get paid, I'll do anything. Even risk my life. Wait, you people from the Ravenlock family, you're part of a big company in Tops. You wouldn't go back on your word, right?
Don't worry, you'll get every Denny you were promised. But before we start, you all need to take this medicine first. Ah, gracias. Ah, sí, dejo. Ay, cabrón. Déjame guardar nomás el dinerito. Ahí ya guardo mi dinero. Espera. Listo, ahora sí. Muy bien. Dice, el hombre de aspecto rudo saca un puñado de pastillas blancas y le entrega una a cada uno de los trabajadores. Otro de los miembros de la familia Reuno, que parece estar un poco indeciso, se acerca para decir algo en voz baja. Bro, should we really be doing this already? These workers keep talking. We're wasting time like this. And the sooner they take it, the sooner it'll be over. Consider it an early release for them. What? You didn't say anything about having to take pills before. Look, this is good stuff, all right? It'll increase your ether aptitude. There's tons of people who'd kill for something like this. Exactly! You'll be working in the Hollow for several hours. This is essential medication. You have to take it before we continue. If you refuse, then you can forget about the job. Of course, you won't receive the compensation either. Lycon, what are you doing? Rescuing those workers, of course. There's clearly something off about those pills. We can't let them take them. Now is not the right time. As I said, we need more evidence to ensure the plan works. And as I said many years ago, you can't exploit innocence to achieve your goal. So that's how you see it. If that's not what you want me to think, then explain everything to me. All right. It's a little complicated, but simply put, these workers will be fine. Of course, it's your choice to trust me or not. But if you try to rush in, I will stop you. I trust you. Mientras tanto, los trabajadores han tomado una decisión, a excepción del trabajo más parlanchín. La mayoría de ellos se han entregado ya las pastillas. Es entonces cuando el arrogante miembro de los Revenant finalmente revela su verdadera naturaleza y dice, ¿cómo puedes creer que voy a dejarte escapar así como así? Y obliga al trabajador a tragarse la pastilla por la fuerza. Tras capturar una imagen clara de lo que ocurre, Hugo respira aliviado. All right. That's the evidence. Now we can go and beat them into the ground as much as you want. Don't forget, you owe me an explanation. Also, don't overdo it and kill them, even if they're the worst of the Ravenlock family. All right, Your Holiness, Saint Lycon. Saint Lycon. Who the hell are you? Allow me to refresh. Why don't you take a guess? We're the ones here to stop you. Ah, no mames, güey. Pinche play culero, güey. No, ah, te mamaste, güey. De perdido ahorita ni me dijiste nada. No, hombre, gracias. Se me apagó el play. ¿Se apagó solo? Sí, otra vez. Pinche mugrero, güey. No, está caliente. Nomás se apaga ahora con los pinches huevos.
que esté al revés. No, pero he visto que así se pone. Bueno, es que también aparte sí ya llevo bastante tiempecillo jugando. Pero está raro porque ayer no, ayer que hice, no, ayer estuve jugando un ratillo pero no hice stream. Está raro. Pinche madre. Ahí aprendió. Morning, Mr. Rob. Can I have a latte, please? Extra sugar, extra milk. With all those edges and that sturdy look, Mr. Rob, Porque no sé que esa madre tenga copyright. Que a veces pongo esas musiquillas, las dejo y tiene copyright y luego en el me lo silencio. Ahí está. No mames, ¿dónde me regresó? Ah, no, está bien. No me tan lejos. Pero nada más me he dejado donde estaba pegando a los otros vatos. Me regresó hasta atrás. Bueno, ya sabemos cómo. I'm sure you've heard about the missing workers from companies under the Ravenlock family, too. Those are Ravenlock's men. The workers with them are the victims who were tricked into going into the Hollow. Yep. Come on, let's get them out of here. Liberamos, sí. Sí, ya lo leímos eso, sí, ya. Aquí no hay cajas, no. Bunch of nobodies. Swing as hell. Kill them! You're welcome to try. Yep. More workers here. And quite a...
Sí, ya lo liberamos, había otros allá, sí, adelante, sobre. Sí, rómbale, ahora sí. Is Hartman behind this, too? Of course. He threw them into the hollow like offerings for the Exaltists. Aquí ya sabemos. Le dieron una pastilla, yo digo que Hugo se las There's more over there. Let's hurry. Ya. Sí, ya lo vi. Who the hell are you? Why don't you take a guess? We're the ones here to stop you. Can't remember the last time we worked. Your legs? How are they feeling? All evil! I'm fine. To be honest, I think I prefer the way you used to fight. Let the party begin. You had a lot more aggression. Repent! I've merely learned to control my strength. Alas dijo que estábamos chido antes como peleaba Laicao, eso quiere decir que a lo mejor al rato sacan otra forma de pelear de Laicao. Imagínate un Laicao un doble S, estaría bien verga. A ver, derrotaron a los miembros de la familia Rebel, vamos a darle esto rápido, que lo pinche me Damn it! Who the hell are you? How dare you mess with the Ravenlock family? Ah, cierto, déjame poner a cargar una su contra. Antes de que se me apague otra vez el pinche play. Listo. Ravenlock. Savor the name while you can, for it will soon cease to exist. What's that supposed to mean? It means exactly what I said. I think this might be good for you. Sever your ties while you can. You still have a chance to walk your own path. The family's honor comes above all else. Is that really what you think? I saw the compassion on your face just now. You're not from the main family, right? That's why you were assigned to these trivial tasks. But in reality, there's no need for you to keep playing this boring game for them. I don't have a choice. From the moment I was born into the Ravenlock family, You always have a choice, if you're willing to act. All right, let's end the small talk here. O golpearlo, rébenlo con la nuca con el canto de la mano. Don't worry, Lycon. I didn't hit them too hard, just enough to keep them quiet. How's that? My acting's pretty good, right? As always, a certain someone should take some lessons from you. I'll leave the rest to you then. Okie dokie. Los trabajadores se llevan a los miembros de la familia Ravenlock. Laicao y Hugo quedan solos. Okay, now can you tell me exactly what's going on here? As you can see, that worker just now was actually an informant of mine. The pills were swapped out with vitamin tablets. Outside of this batch, some workers have already taken the actual substance Hartman has. But rest assured, the antidote for it is already in development. I found the best in the field to help, and with the data I collected before, we should have results soon. I wanted to ask. The reason you decided to lock yourself in a room and endure the effects of the drug, besides getting evidence, it was also to collect data on this drug in order to create an antidote, correct? It seems you're not completely beyond hope. I thought you were just being stubborn. Sometimes I wonder if you know me at all. Then, I have one last question. Why did you never tell me any of this back then? The truth is, I heard everything.
That entire conversation between you and Jack. Before he passed away in that small attic. When Jack called you aside and gave you those warnings. When he told me you might go down the wrong path? That's right. You never said anything. What would I even do? Scream and rage over your suspicions, or get on my knees and beg for you to trust me? You know there's no way I'd allow myself to do such a thing. Besides, back then, even I was confused about myself. Jack, It's all in the past. You don't need to explain anything to me. Enough. We should get going. If we're going to reminisce over the past, we should find a more suitable location. Después de salir de la cavidad llegan a un lugar con unas vistas espectaculares. Lycon? That incident back then. I didn't do it. Con ganas. It was a scheme Hartman devised to take over the family. It was Hartman who killed my father, too. I only discovered the truth long after the fact. I did indeed attack my father, and I thought he was dead. But he wasn't. I couldn't kill him. And even before that, if I hadn't hesitated, none of what followed would have happened. Even now, I still think they deserve death. But I no longer care to personally deliver that fate. They're beneath me. And I have more important things to do. You? I know we may never agree on that point, Lycon. I once wanted to fight against those ugly truths that defined me, but I discovered that the more I rejected them, the more painful it became. So, I could only accept that crazed, hateful, and malicious side of myself. As long as I know I will never become like my father, like Hartman, that is enough for me. You've changed, but I think that might be a good thing. Don't patronize me. You've changed a lot too, compared to before. I still disagree with Jack's words, and I won't forgive your betrayal. I will walk the path I believe is right, even if I must tread over thorns and through the mud. But I will also allow you to walk your own path, Lycon. Should I say thank you? You're welcome. Come to think of it, we haven't talked about your legs and eye. It was just an accident, not your fault. I'm doing well now. I hope you are too. On the contrary, perhaps I should be the one apologizing. I misjudged you. I used to think you wanted power, that everything you did was for your own ambitions. I thought you wanted the power to pass judgment on all in this world, like a god. I am a god. I am my own god. Or you could say that in this world, everyone is their own god. There are many things that we are powerless to change. But there are also many choices we can make. Just as I said before, I am the only one who can kill me or save me. I'm glad you think that way. Let's go. I still have one last thing to do. To witness the end of Ravenlock.
Mientras Hugo continúa relatando cómo consiguió las pruebas del delito, Harman decide que ha escuchado suficiente e, incapaz de controlar su ira, da un fuerte golpe sobre la mesa. You really think you can take my place if I die? Never, you filthy bastard! Your little tricks mean nothing. As long as the Ravenlock family stands, I can still get back on my feet. You still don't get it, do you? This was never about avenging my father. And I don't care about taking your place. I didn't come this far just to kill you. That'd be pathetic. Right on cue. Why don't you take a look at this, Uncle? On behalf of TOPS, I'd like to clarify that we had no involvement in the Ravenlock family's actions. TOPS is officially terminating all partnerships with the Ravenlock family, effective immediately. We will have no further affiliation with them. Are you crazy? What the hell do you get out of ruining the Ravenlocks? You want to be a petty thief forever? Thief? Oh, Uncle. Allow me to reintroduce myself. I'm the name people whisper about. The one who robs the rich and gives to the poor. I'm the master con artist who can fool anyone, anytime. I'm the leader of Mockingbird. The one who turns every headline into my own stage. I have friends who'd catch me if I fall, partners who'd shed tears for me, and allies who always have my back. I am Hugo Vlad. You're the one who needs the Ravenlock name. I never did. You ungrateful bastard! You should have never been born. You flatter me. Same goes for you, Uncle. Una vez que abandonan la mansión de los Ravenlock en la lancha de Hugo, esperan en el muelle del puerto del Pisalaika. You've done well, Vivian. You had better give me an explanation. And here I thought this would be a touching reunion. What's with all the anger? Hugo, I'm a member of Mockingbird too. And I mourned your death. Listen, Vivian. I don't want you or the people you cherish to get caught up in danger because of me. I've always been selfish, so I don't hesitate to use you all as variables in my plans. But it is because I am selfish that I also don't want my failures to affect my treasured companions. In any case, if you were in the same position, would you not make the same decisions? Lycon's taking care of everything outside. We should go. Also, Wise, thank you. And I'm sorry for the whole act where I threatened you. It was the only way for Hartman to drop his guard against you and leave you be. I, Hugo Vlad, am forever indebted to you. Con la ayuda de Lycon abandonan la mansión de la familia Ravenlock y vuelven al videoclub. Master Proxy, although it is late, there is some important intel that I must give you now. Did you know about Hugo's plan to fake his death and everything that's been happening, Lycon? I was simply playing along. After all, I could not determine whether Hugo's plan would pose a threat to you. You are a student of the mayor's late friend, and I am obligated to protect you. You still have that habit of finding awkward excuses when you're embarrassed. Mr. Hugo Vlad, if you have any important intelligence to share, please do so with haste. I need to return to rest before midnight. You two sure are
Close? For the sake of a certain old fossil's sleep schedule, I'll keep it brief. I learned from Camille that Dina intends to embed the sacrifice core into the sacrifice. Apparently, it will make the sacrifice much stronger. Sacrifices created this way will not retain their minds and will indiscriminately attack all living beings, including their creator. So the Exaltists don't do this. It would bring them no benefit. But Dina's concoction can control people's minds. If a person takes the pill and is injected with the serum Landon left behind, the sacrifice would be under its creator's control. Although the dormant sacrifice has been destroyed, Dina found a batch of that serum her father created and wants to create new sacrifices. Putting aside the sacrifice for now, Hartman's sacrifice core is fake. We don't know where the real one disappeared to. The real core has always been here. Here? In Lord Phaethon's video store? Vivian, do you remember when I suggested you give that collectible to our dear proxy? I remember. But that was just an ordinary pendant. And I've met the person who submitted it. She has absolutely no connection to the Exaltists. How about our dear proxy take out that pendant Yo so sabía we que can esa take madre a era algo chido. Sí, a huevo. Tras encontrar el colgante de Vivian, Hugo lo toma y acciona un botón oculto. El colgante se abre con un chasquido. Dentro está el núcleo del sacrificio. A huevo, sí, ese pinche colgante cuando lo vi. Ahí está. No te congelan regalo de Vivian. Una pieza de arte del aspecto raro y frágil. Nadie habría imaginado que en realidad podía abrirse en su interior con el núcleo del sacrificio. I'll take your surprised expressions as a compliment for my little trick. I will hand over this core to the mayor as agreed, since he fulfilled his promise to protect Vivian and the manager while I was pretending to be dead. I won't go back on my promises. No wonder the mayor would promote rhetoric favorable to Mockingbird. I can't believe I thought he was actually being sincere. Since we have the sacrifice core, all we have to do now is stop Dina from using innocent people to make more sacrifices. Yes, and we need to destroy the last batch of Landon's serum. Hopefully with no options left, Dina will give up her obsession. All right, that's the important stuff. I'm going to go and confirm where Landon's serum's been stashed. I'll contact you again once I have something. ¿Qué ocurre, Leicao? ¿No tenías tanta prisa por volver y descansar? Si no te conociera, habría pensado que te ibas a convertir en un hombre lobo a partir de las 12 en punto. ¿Te estás recuperando? No te preocupes. Ay, pinche madre. Déjanos que se... Pues, dejamos un minutillo, pinche... Ay, pinche mugrero. No te preocupes, no voy a morir. Pero ahora pareces más débil que antes. ¿Por qué será que esté pasando eso, güey? Pero ahora pareces más débil que antes. Es normal, me estoy recuperando de una enfermedad grave. No es bueno asumir tantos riesgos. Tal vez debería saber... ¿Recuerdas lo que dije cuando fingí mi muerte? Para alcanzar una victoria duradera y absoluta debemos aguantar el dolor de eliminar la podredumbre y afrontar la profunda oscuridad que precede al amanecer. Es algo completamente cierto, pero suena bastante arrogante. En lugar de sacrificar unas cosas y salvar otras, prefiero hacer aquello de lo que realmente soy capaz. Porque las personas podemos decidir nuestro propio destino. De hecho, no tenemos otra opción. Has madurado mucho. Vaya, gracias por el cumplido. Hugo, debes contarme todo lo que me has ocultado hasta ahora. Por supuesto, te lo explicaré todo.
Después de charlar, Lycon, Hugo y Vivian se marchan. En ese momento regresas a tu habitación y disfrutas de un sueño profundo. Hermanito, antes he recibido un mensaje de Hugo. Ha habido avances en el tema de los sacrificios. Ha encontrado una gran cantidad de suero de sacrificios sin usar. Le gustaría que fuéramos sus guías. Lycon, Vivian, él y nosotros tenemos que ir todos juntos a destruir ese suero. Esta vez me podré conectar a través del sistema HDD para acompañarlos a todos. Háblame cuando estés listo, Weiss. Recuerda llevar a Eus contigo. Estoy listo. Estás a punto de traer... Quisiera apagar el pinche play para que ya no esté mamando la hora. Pero, se cayó aquí un cable. Vamos a seguirle. Terminar ya este modo historia. Ah, ¿qué pedo? No, tengo que ir aquí. Oye, cierto, nada. Terminarlo ya. Aquí están dependientes. Los dos grandes feitones haciendo de guías. Estoy tan feliz. Necesitamos la ayuda de ambos porque según mi información hay una gran cantidad de suero. Intuyo que Dina no dejaría todo el suero en el mismo lugar, pero lo que es posible que necesitemos dos guías. Para asegurarnos lo mejor será que nos guíen los dos. En cuanto estén listos entraremos en la cavidad. En marcha. Trabado, a ver si no se apaga el pinche play. Ay, con pan, por fin, al menos ya terminaron. Sí, porque ya fue mucha platicadera. Landon's stash should be somewhere nearby. I did some digging. Some of the missing workers were brought here too. Vivian, allow me. Dina's getting ready to make her move. Don't worry, we'll clear them out. A la madre, el niño trae una pinche metralleta. Don't touch me. ¿Qué pedo? They're trying to destroy the goods! Stop them! Understood. We need to take care of the guards first. Yeah. Some of the serum is stored in this warehouse. Taking anything from here. Hugo, get the guards first.
Stand still. I'm part of Mockingbird, too. Watch out! Stay calm now. Not worth my time. Healthy. Move it! Prostrate yourself before the abyss. I'll take you. Nice. Liquid power. A boring opponent. Tales for the dawn that sets the world alight. Oh, don't you know? Get my dress dirty and go play. Allow me to reap your soul. More of Landon's serum survives than expected. Fortunately, since they're still here, it means Dina hasn't executed the final step of her plan. There's likely a lot more stashed around here, and we have yet to locate the missing people. Our actions here won't go unnoticed. Perhaps they're making plans to deal with us on their side. With Landon and Dina's concoctions combined, she may be capable of creating a sacrifice that obeys her. If it comes to that, this will get far more troublesome. Coño, quemado están. Puede ser que el pinche place esté quemando a la vez. Y si nos separamos. How about we split up? Hugo and Lycon will destroy what remains of the substance around here, and Vivian and I will go search elsewhere. Very well. Let's go with your plan. But be careful if you encounter Dina and her people. According to Camille, she's absolutely obsessed with completing her father's dying wish. Who knows what she may try? Let's part ways here for now. And perhaps the other manager could use Eos to guide us. Sure. I've been feeling way better these past few days, so just leave it to me. It's only now that I realize how fortunate we are to have two Lord Faithins. Yeah, but I feel like our work's doubled. In the past, Wise and I would only ever work on the same route. Greater power means more responsibility. And in any case, I'm sure the mayor would be able to provide double compensation. He's a very generous person, after all. Right, Lycon? I will request additional compensation from the mayor. It's not about compensation. It's just...
I'm still not used to us being separated in the hollow, so I'm worried about Wise's safety. Oh, but I have no doubt in your abilities. I just haven't gotten used to it yet. Durante la conversación, Vivian se pone detrás del grupo y derrama unas lágrimas mientras observa fijamente a alguien. Vivian se gira rápidamente y se acerca donde se encuentra el suelo del lando. No mames, no se muere ni uno. Vivian recuerda las lágrimas que derramó cuando miró a Phaeton y le viene a la mente el destino que presenció en aquel momento. This is the future I saw. Se ve a Wise cayendo, pero no se distingue bien. Como cayendo con unas plumas, pero ella salvándolo o algo así. Pero lo raro es porque el Wise tiene alas. Lord Phaeton. Vivian cierra los ojos como si tuviera que tomar una decisión y toma condición una de las dosis. Ya que la tragedia es inevitable. I'm sorry. ¿Para qué? This time, I will make sure the future I saw does not come to pass. I don't want to bring you misfortune. That's all I wish for. Fool. Leave this to me, Lord Phaeton. You better not get my trust dirty. Help me. Don't touch me, fool. Huh? Don't touch me. Fool. Lord Phaeton, there might be more serum here. How dare you steal from Lady Dina! I'll try to go easy on you. No problem. Fool. ¿Me cajas? Ay, que ver. No más lo regresé. There are containers by the fissure. There's got to be something inside. Let's try opening them. Ya no queremos el dinero, solo queremos que nos dejen ir. No creo que pueda aguantar mucho más. Acaben con mi sufrimiento. Hemos venido a salvarlos. Quedan más gente atrapada. Antes éramos más, pero ellos todos se han transformado en seres etéreos. Muchísimos seres etéreos. Están todos muertos. Déjenos ir, por favor. Esa muchacha no tenía ninguna intención de dejarnos con vida. Mis compañeros vendrán a rescatarlos. Nos encargaremos de todo esto. No tengan miedo, les prometo que saldrán de la cavidad con vida. De verdad, qué bien. Tengan cuidado. Vinimos aquí con muchas personas, pero todas ellas se han transformado en seres etéreos realmente aterradores. No quiero ni pensar para qué quería tener ella una horda de seres etéreos de esta magnitud. Moriremos todos, moriremos a manos de esos seres etéreos. No hablen más, mis compañeros los llevarán hasta la salida.
Nosotros nos encargamos del resto. Porque está apagado el foco. Después de contactar con Hugo y Laika, estos llegan rápidamente y deciden que primero llevarán los heridos rescatados a un lugar seguro, mientras que Vivian y tú seguirán buscando víctimas o dosis del suero. Poco después de que se vayan, escuchan una voz familiar. It must have been tough for you to find this place. Vivian, if you had stayed out of it, I wouldn't be so eager to get rid of you. Those people have been taken to safety. You're all out of options. They're just mere test subjects. So what if they get away? There will always be people consumed by greed. And therefore, they will come willingly to me. In any case, what are a few sacrifices in comparison to the completion of Father's grand ambition? Dina, you deceived those people. They didn't come willingly to you. You tricked them, just like Landon did back then. Deceived? Father gave hope to those who had everything taken from them by the Hollows. Vivian, you once rejoiced at the hope Father offered you, too. Before Father took you in, you were no more than an omen of disaster that no one wanted. It was Father who gave you shelter and a purpose for existing. Do you remember the first time you bestowed a blessing under Father's guidance? How did you feel when that person looked at you with adoration and gratefulness? That was the first time you felt hope. Like your existence had a purpose, right? Don't forget that it was Father who, through what you call deception, gave you hope. And you, what have you done? You basked in Father's attention and everyone's adoration, only to destroy everything. Do you think that by leaving the Exaltists, those people will live better lives? Of course not. Those who suffered under the Hollows will only continue on as walking corpses, without the hope Father gave them. Do you really think you're some sort of savior, Vivian? In the end, you're just an ungrateful brat who brings misfortune to those around her. It was you who destroyed everyone's hope. Not everyone wants to live in false hope, Dina. You say it's because of greed that people willingly become your sacrifices. Perhaps those people aren't entirely virtuous. But that greed is just wanting to live a better life beyond the Hollows. What you and Landon have done was never about giving people hope, but exploiting it. Stop lying to yourself. Deep down, you know what Landon did was cruel. No. Back then, when Landon wanted to inject you with the serum, the fear in your face was as plain as day. I saw it all clearly. If all of this is as righteous as you claim, then why did you make such an expression, Dina? Don't look at me with such pity! Father did nothing wrong. All of this is to make something of the Hollows other than disaster. That's everyone's only hope. Dina, it's not too late to stop. Stop living in this lie. You know what would happen if a sacrifice loses control and escapes the Hollow. It's not the Hollows that are to blame for those people's deaths, but the hope you keep talking about. That will cause more despair and claim more lives. That is merely the necessary sacrifice to accomplish a greater goal. No one deserves to be a sacrifice. Your hypocritical magnanimity disgusts me. I can always go and get more test subjects if they've escaped. And I will be able to replicate Father's serum with enough time. With you gone, I'll be able to complete Father's gift to the Creator and fulfill his last wish. Camille, release the failed subjects. Lady Dina. Camille, are you going to do what you did before? You keep saying you'll follow the Creator, but it's all lies. Lady Dina, the Hollows took my family from me. I understand that there's no way to get back what I've lost. It was Lord Landon who told me that the Creator would guide me. One day, Hollows will no longer be disasters. Everyone will be able to survive inside them.
I look forward to the day when this hope becomes reality. I watched you grow up, and I know that you've always looked up to your father. He gives you hope, and I destroyed that hope with my own hands. I know the pain of loss, so I've always felt guilty. I want to atone for the hope I destroyed. But Dina, I don't want to ruin more lives, and I don't want to continue watching you destroy yourself. Vivian is right. Not everyone wants to live in false hope. So, please, stop. Camille, are you abandoning me too? I'm not abandoning you. I just don't want to see you go past the point of no return. The point of no return? I passed that point ages ago. No, Dina. You can still turn back. I'll be your way back. Where are you going, Camille? I made a deal with Hugo and the mayor. If someone needs to take the fall for this, let it be me. I did it. All of it. I've been forcing Landon's only daughter, Dina, to research how to create sacrifices. I colluded with the Ravenlock family for my own gain. Everything Dina did was under duress. Since I've kept her captive for so long, she doesn't have the skills to survive as an independent member of society. She'll need a caretaker and teacher. Someone who will look after her and educate her. No! I refuse, Camille! I refuse to accept this! Dina, I'm going to dispose of those failed subjects. I won't allow it! You'll die! I won't allow it! You can't leave me. I command you! You've always followed my orders, and you will follow them now! It wasn't your orders that I've been following. My younger sister, who was stolen from me by the Hollows, also had such beautiful red hair. When Landon told me the Creator could bring me hope, you were standing there, right behind him. I was certain, then and there, that this was the hope the Creator had given me. Start over, Dina. You still have so long, so much time. You'll make friends, find people who love you, and make many beautiful memories. That's not what I want! Camille, you're not allowed to die! I won't allow it! I won't allow it! Goodbye, Dina. And I'm sorry, Vivian. I'll leave the rest to you. Camille se dirige con destrucción hacia la fisura mientras nosotros arrojamos su silueta desaparece poco a poco antes de avanzar hacia ella. Vivian se dispone a detenerla, pero Dina aprieta un botón y abre la puerta de un contenedor del que salen unos seres etéreos que le bloquean el paso. Take out these ethereals first. We can't let Camille's efforts go to waste. Who dares get between me and Lord Satan? Let's go after Dina, Lord Phaethon. They must be on the other side of the fissure. Oh. El van a la chingada. No lo destruyó ella. Are
you satisfied now, Vivian? You were the one who brought yourself to this point. You're saying this is all my fault? Losing my father, losing Camille. I wish you had never come into my life. At first, when Father brought you home, I was happy. There are so many Exaltists, yet Father never allowed me to get too close with any of them. I never had any friends either. But when Father brought you back, he told me to take good care of you, that you were my first friend. I was also so happy the first time you took my place in helping Father select a person to receive the blessing, because it meant you were different from all those other people. You could stay with me. But soon, I grew jealous. You took the attention that should have belonged to me. You even took Father's love from me. It's only because of my ability that Landon... I know, but... Vivian, jealousy is something you cannot control. Of course, the same goes for fear and hatred. I was terrified that one day you would look at me and shed tears. I knew if that day ever came, Father would not hesitate to force the blessing upon me. And when that day did come, I hated you for causing my father's death. Tina, you knew everything about what happened back then, so... why are you still defending Landon? And why didn't you tell me back then? If I had known earlier, maybe I could have found a way. Because it's the only thing that makes me more special than you, no? It proves I had Father's trust. I was more useful to him. Vivian, you said you wandered without a home ever since you were young, hated by anyone you encountered. You were happy to gain recognition from everyone and help Father when you were among the Exaltists. But in the end, you discovered you were being used, so you felt betrayed and hurt. Then, what about me? All I ever had was my father. I've never known a life outside of the Exaltists. Ever since I was young, my only purpose was to help Father select who was to be blessed. The only purpose I had was my father and the Exaltists. I've never been taught anything else, Vivian. It is what little value I have, and have ever had. In the end, you took even that from me, and completely destroyed it. You think you're doing good and fighting evil. You've only managed to affect a small part of your world. But have you ever wondered if maybe that's all there is to my world? I never wanted to hurt you. You were also my first friend. And that's why I wanted to save you back then. Save me? You and Camille all talk about saving me. Why don't you understand? To me, loss is so much more painful than death. Tina, you can start over. Everything Camille did was so you could live on. Let's leave the Hollow together. There are so many amazing places in New Eridu. This time, I'll take care of you. I've also met so many amazing people. I'm sure they'll love you too. Okay, Tina? Vivian, I can't forgive you. And I don't want to forgive you. I have nothing left. If what little hatred I do still harbor were taken from me, well, I refuse to be so pitiful. I won't apologize, Vivian. Dina cierra los ojos y se inyecta una dosis de suero en el brazo. Cuando su cuerpo empieza a recubrirse de cristales etéreos, un síntoma de corrupción. I don't want to hate myself. So I can only hate you for killing my father, and hate Camille for leaving me. That's just the kind of person I am. Hateful and despicable.
I refuse to owe anyone anything. I refuse to feel regret. I won't. Vivian, I will keep hating you. I will take all who are precious to you. I will also hate Camille. So I won't do as she wished and start a new life. Vivian, if you had never existed, if I had never, you would be... Lord Phaethon, please do not interfere. She was my first friend. I'm going to bid her farewell. A la madre. Dina, soon the pain will be over. Lord Phaethon, don't come any closer! Vivian, behind you! What happened? What the... Vivian! Lies, don't come near me. This is my own choice. I will change the fate I saw. Vivian! I just want you to remember me when I looked my best. Vivian! Careful. Vivian, your body... I'm sorry you had to see me like this, but I don't want to be the one that only brings misfortune anymore. No. There's got to be another way. It's so warm, and the night is beautiful. Vivian? No. It can't end like this.
Ellos pueden curar las formas etéreas. Es como si te hubieras sumido en un largo sueño en el que vuelves a ver a tu profesora. Su sonrisa sigue siendo la de siempre, pero pronto tanto ella como lo que te rodea desaparece en el agua, como si hubiera una capa de niebla entre ustedes y todo se vuelve borroso hasta desaparecer por completo. Wise. Wise. Wise, you're finally awake. I'm at the store. I remember I was with Vivian. Wait, she injected herself with Landon's serum. Is she okay? Hugo and Lycon brought you out of the hollow. You scared me to death. Thank goodness you woke up. And you said Vivian used the serum on herself? But she looked fine to me, bar a couple of scratches. Hugo sent me a message earlier saying he got her checked over and she was all right. Do you remember what happened? The situation was dire, so Vivian used the serum on herself to defeat the ethereals. I saw the crystallization process starting to occur. I can't describe exactly what happened. I saw something blurry, but I just wanted to stop Vivian's corruption process. I don't know exactly what I did, but then I lost consciousness. What happened after that? When I let Hugo and Lycon there, it was just you and Vivian lying there on the ground. We couldn't wake either of you. Let's put that aside for now. Do you feel any discomfort, Wise? I'm a bit dizzy, but otherwise, I'm fine. Don't worry. Phew, that's good. You should rest for tonight. Hugo and Vivian said they'll come over tomorrow, so we can discuss the details then. Okay. Sorry for worrying you, Belle. Good night. En el sueño no vuelves a escuchar ningún sonido extraño y duermes de forma apacible hasta el amanecer. Poco después de levantarte, bien Hugo y Lycon llegan al videoclub. Lord Phaethon! How are you feeling? No headaches? Leg pains? Heart palpitations? Loss of appetite? Vivian? I was just so worried. Sorry. Anyway, Lord Phaethon, I'm so glad you're okay. What happened this time was all my fault. Things were dire, and you did what you had to. Plus, if it weren't for you, we wouldn't be here now. So what happened? Wise said he saw the crystallization process start, but I didn't see anything through Eos. Hugo? Lycon? Did either of you guys see it? Allow me to explain. Miss Vivian told us what happened after she awoke, and the mayor arranged a full medical checkup for her. Based on the results, Miss Vivian indeed shows mild corruption sequela. But if the crystallization process had already started, the lingering effects should be far more severe. To be precise, if the process had already reached the point of mass surface crystallization, it should have taken no time at all to become an ethereal. So, the mayor theorizes that it was the etheric energy within Master Proxy's body that affected Vivian's condition and the surrounding etheric particles, causing Vivian's corruption to recede. Essentially, corruption is a reaction between the etheric particles inside the body and in the surrounding environment. Therefore, it's not necessarily irreversible, just that currently our mainstream method of defense is prevention. I'm having a hard time believing that, even if it's coming from you, Lycon. It's almost like you're claiming I can manipulate etheric energy. Master Proxy, you are special. This is a gift your teacher left you. A
gift from our teacher. How come I never knew about it? I don't know all the details, so I cannot explain everything to you. My apologies. However, Miss Yixuan might be able to answer some of your questions. She will visit you sometime soon, so please feel free to ask her any questions you may have. She has quite an eccentric personality. If she causes you any inconvenience... Can I file a complaint about her with you if she does? Master Proxy, you have always been a people person, so I trust you will handle things just fine. The way you said that just makes me more worried. In any case, the mayor has asked me to give everyone his most sincere gratitude. Unfortunately, the mayor could not come personally, but has promised everyone a favor. Provided it's within his means, he will offer his unconditional assistance once. There is no time limit on this favor. Unconditional, What if I wanted his position as mayor? If that is what you desire, then the mayor and his subordinates will be first in line to vote for you in the next election. As for the other votes, you'll have to work for them on your own. But should you assume office, I hope you take full responsibility for handling all day-to-day matters and lead by example. By sheer happenstance, the mayor has provided you with a copy of his current assignment, the City Waste Sorting and Processing proposal. Old fox. Well, can I request Lord Phaethon's? The mayor imagined you might ask. I have prepared all the necessary documents, and the ceremony expenses will be covered by the mayor as a gift. As long as Master Proxy agrees, we can sign and process the documents immediately. But this matter requires mutual consent and cannot involve coercion, confinement, or one party's lack of consciousness. Stop! I would never do that to Lord Phaethon! Probably. At least not today. As for you, Master Proxies, the mayor has some sense of what you desire. That said, he hopes you might speak with Miss Yixuan first before you decide the timing of that favor. Hugo y Laicón siguen discutiendo y Vivian está sentada a un lado con cara de desesperación. El aroma del puesto de fideos de al lado llega de vez en cuando y la música favorita de Elfie se escucha desde el videoclub. Menos mal que a pesar del paso del tiempo siempre puedes contar con tus amigos. Tras comer, Hugo y Laicón y Vivian se despiden. ¿Te duele algo, Weiss? ¿Recuerdas lo que dijo Laicón sobre poder controlar las partículas de éter? Y también dijo que fue un regalo de nuestra profesora. No puedo evitar pensar en eso. Estoy seguro de que va a tener lugar un suceso sin precedentes. Ay no quiero pensar en eso. Estás empezando a recuperarte, hermanito. Será mejor que descanses bien. Ya tendremos tiempo para hablar del futuro. Pero pensaron pasó muchas cosas últimamente. Lograr poder controlar la energía etérea. Si este es un regalo que nos dejó nuestra profesora, no demuestra que su investigación está dedicada a mitigar el daño que las cavidades han causado a la humanidad. Tal vez esta sea una de las pruebas que demuestran su inocencia. Aunque todavía no siento nada, no siento en absoluto que tenga ningún poder. Te invaden miles de pensamientos y su mente cada vez se nubla más. Antes de darte cuenta ya estás durmiendo profundamente. Marido todavía debe convivir con los sacrificios y tanto en la vida diaria como los peligros ocultos siguen su transcurso. Si bien es cierto que las nuevas historias y el misterio de la desconocida
conocidos son fascinantes. No debes olvidar apreciar las noches del presente y del pasado, pues se convertirán en recuerdos preciosos en tu viaje hacia el futuro. Ah, quiero que el güey se quede. En serio. Ah, mira, ahí está el monito. Bueno, puedo comer, pero quiero ver qué está diciendo el monito. Dice, dime, ¿qué quieres, pequeño bambú? Quiero que Bellwise pueda. El monillo está como ofreciéndole cosas. He escuchado tu deseo. Ahora. ¿Qué le estás diciendo a Eus? Un momento. Vaya, parece que ha llegado tu papá. El monillo. No te pongas nervioso, tan solo estoy ayudando a tu pequeño bambú a descubrir los deseos que guarda en su interior. Dices que él solo es un niño, pues los deseos de los niños son los más sinceros. El Cebú permanece impasible, observando a ellos con interés. Bellwise ama. Mira con qué facilidad ha dicho Amá, este pequeño bambú es tan bueno y adorable, qué divertido. Bueno, por suerte te encontraste con un bambú tan benévolo como yo. Si te hubieras topado con otro, es imposible ver lo que hace Belcebú, pero él recupera la conciencia rápidamente. Wise, ¿qué haces aquí? Me acabo de quedar dormido. Mira, he hecho un nuevo amigo. Es un bambú increíble. Muchas gracias. Aunque te llames Belcebú, eres como un ángel. Me has dado un sueño fantástico. Ahora me siento de maravilla y hasta mis espíritus fluyen mejor. ¿Puedes soñar? No hay de qué, pero ahora hablemos en serio. Papá de Eus, estoy convencido de que los tontos de los seres etéreos me opondrán menos resistencia que Eus. Así que por favor, elíjame como ayudante para tus encargos. Nos vemos en las cavidades. ¿Qué sientes? Nada, puedo correr desde aquí hasta el postre avanzado. Postre avanzada. El mal. Poco puede controlar la mente. El pinche demonio ese. No lo había visto. Sí. Quiero ver. Pensé que había otro pozo. No la comida. Cónicas feita. ¿Cuál es el mañana? Completa y hacer 9 horas con pasado 2. Bambú. El entrenador As parece estar organizando algún evento en el lugar del museo. Voy a hablar con él. Ah, mira, ese no lo había visto. Es nuevo. ¿Cuándo saldrá?
ha venido alguien que se hace llamar Jishuan buscándote. Va vestida como una de esos maestros de artes místicas de las películas. ¿La conoces de algo? Sí, lo conozco. Me dio mucho en la calidad. Por supuesto, nos ayudó mucho a Vivian y a mí cuando nos encontramos en unos seres etéreos en la cavidad. Bell, ¿recuerdas cuando el alcalde dijo que vendría una investigadora a nivel de los agonistas de la vacuidad para evaluar nuestra compatibilidad etaria? Ese investigador es Jishuan. Ya veo, no me extraña que desprenda un aura tan especial. Según ella tenemos buen Feng Shui y también dice que el barrio número 6 es un lugar ideal para vivir y cuánta razón tiene. ¿En serio? Por supuesto, su cara mostraba que lo decía en serio, no lo decía por decir. No estabas cuando vino. Le pregunté si quería esperar aquí, sin embargo ella dijo que prefería dar un paseo por los alrededores y que volveríamos a hablar cuando estuviera vivo. Si tienes tiempo ahora deberías ir a buscarla, está por nuestra zona. Algo raro. Tan interesante. I did not expect that such a spiritual entity would exist here. It appears this street is a geomantic gem. A spiritual entity? His name is Howl, and I guess you could count him as a neighbor of mine. Is there anything special about him? No, I was simply a bit surprised. It's rare to find such an intelligent individual of this breed. Even huskies can be really smart, like Howl. You're right. Yet, being overly intelligent comes at a price. It must stay here for prolonged periods of time, parted from its owner and unable to move about freely. Both a blessing and a curse. However, it seems quite happy. We've strayed a bit off topic. Since you're back, let's discuss our partnership. Jishuan acaricia la cabeza de Canuto, le deja algunos temites y vuelve al video. Nice job. Good air circulation, excellent layout. Very suitable for a business. Your bamboo here are also very energetic. It seems your fortune is good when it comes to wealth. Huh. You even know feng shui? I'm happy to hear that. But who exactly are you? I suppose this is our first official meeting since parting ways in the Hollow. Now that both of you are present, allow me to reintroduce myself. My name is Yishuan, a mystic from Yunquei Summit. Mystic? Like those people in movies who can tell your fortune and go around blessing people? This is my first time meeting one in real life. But what's Yunquei Summit? Any details you can give? Just an ordinary sect of the mystic arts. Our disciples travel all across New Eridu and sometimes collaborate with authorities. Currently, I'm affiliated with the Hollow Investigative Association. Right now, however, I'm here to discuss a partnership in the name of the Mayflowers. So, what sort of partnership are we talking about? I have reviewed the documents provided by the Mayflowers. You previously underwent an implant surgery. After recent adjustments, abnormalities occurred. These abnormalities bear resemblance to the craft practiced by us at Yunquei Summit. If you are willing, I can teach you how to better control your abilities. Better control my abilities. That sounds great, but there's no such thing as a free lunch. Since you're willing to teach us your craft, Shifu, you must want something in return, right? That's right.
Mayflower will have you join me for some investigations. Looking at my divination results, this will be a complicated and very likely dangerous matter. He's still going over the details, but should have more information for you soon. You can wait until then to decide. Ah, ok, es el pajarito espectral. Eso es todo por ahora. Hoy hace un tiempo ideal para salir a dar una vuelta. Justo necesito ir a una tienda de los saludos para recorrer una cosa. Si estás libre, ¿estaría venir conmigo? Tenemos un objetivo por delante. Ay, no mames, espérate tantito, ya se va a acabar. Así que podemos escuchar esto primero para conocernos mejor. Claro. Me parece genial, vayamos a dar un paseo. ¿Dónde está la tienda a la que quieres ir, Sean? Está en la Plaza Luciente, se llama Tesoros Ocultos. Conozco esa tienda, pero hace bastante que no abre. ¿Es un asunto importante? Eso no importa, independientemente de su situación, será mejor que vayamos a echar un vistazo. Hace mucho tiempo que no vengo al distrito de Llano y me gustaría pasear tranquilamente. Avísame cuando vayas a la Plaza Luciente, podemos encontrarnos ahí. Sean se despide sintiendo con la cabeza y se marcha de vuelta al centro. Yo voy antes, es mi turno. Perdona, yo he llegado antes. Please, help me check my fortune! Here's my pop. Look, doesn't this thick wealth line mean I'm about to strike it rich? I've looked it over, and your fortune is decent. Huh? You barely looked at it, and you're already done? You have good fortune. What? You don't believe me? I do. Thank you so much. Next, it's my turn. Hey, wait, hey, quit cutting in line. So this is where you were. Who are all these people? You're here, Wise? I decided to take a break. I didn't expect so many people to come seeking my divination services. Don't worry, I need no more than a simple spell to solve this matter. Sean se come otra multitud y anuncia con indiferencia. Fortune-telling services is 10,000 dennies per session. En un instante todos los integrantes de la fila se dispersan aterrorizados. All gone? Good. It seems the Banish Wealth and Desire spell is still effective. Bueno. Como diría el Doctor Strange, un conjuro siempre por inquebrantable. La maldición contra el deseo. Banish wealth and desire? That's a spell? This isn't the kind of craft you said you were going to teach us, is it? Our video store has a business license, and we'd get complaints if we charged unfair rates. Of course not. This is just a trick to deal with trouble. I'll take my time showing you the true craft of Yunkwai Summit. For now, let's find that shop. Maestra, por favor, espera. Si tanta gente te pide que les des la fortuna, significa que eres una inmortal de las leyendas, ¿verdad? Menos mal, por fin conozco. Ah, pinche mamá, espérame tantito, güey, ya te voy a pagar. Menos mal, por fin conozco a un inmortal en persona. Por favor, necesito tu ayuda. No soy ningún inmortal, solo una zeta normal.
De todas maneras parece que estás en problemas. Se golpeó la cabeza cuando salió de la fábrica. No sé qué partes sufrieron daños, pero a veces parece estar distraído y las acciones son lentas. Parece que tampoco puede conectarse a la red ni recibir mensajes, así que no sabe que está de moda. Parece todavía más bobo. Por todo esto los otros bambús se ríen de él, pero tiene muy poca paciencia y siempre se pelea con el resto de los bambús. Decidimos a que lo reparen. Tampoco es su solución, tiene mucho miedo de que sus daños irreparables y tenga que ser desechado, así que se niega a que lo revisen. Pero le gustan mucho las películas sobre mortales que cazan demonios, por eso quiere estudiar conjuros. Seguro que aceptará que lo reparen si eres tú quien se lo aconseja. Así que quieres usar las artes místicas como excusa para convencerlo, no debería haber problema. Vice, ¿conoces algún establecimiento en el que reparen bambús? Puedo hacer una revisión primero. No hará falta, puedo hacer primero. Si no tienes de hardware, podría hacer una preparación rápida para reparar. De acuerdo, como tú digas. De verdad, que bien, son los mejores. Mi amigo está cerca de aquí, por favor vayan a ayudarlo. Es este. Es este momento. Sí. Tengo que encontrar la manera de hacerlo más fuerte. Sí, mira, he venido con 2 inmortales. ¿En serio son inmortales de verdad? De verdad, de la buena, son increíbles. He visto a esta maestra recitar un conjuro que orientó a todo un grupo de personas. Incluso dijo que te entrenaría en las artes místicas. En serio, llevo mucho tiempo esperando este día. Así es, no obstante se necesita ciertas capacidades natas para el entrenamiento. Por favor, permite que tu hermano acepte que realice una inspección. Qué bien, voy a ser como los protagonistas de las pelis, tendré poderes místicos de la noche a la mañana y podré juzgarme los que se han metido conmigo. Los tiempos cambian y la venganza es un plato que se sirve frío. Yo sí, haré que paguen por sus humillaciones. Revisar con el remover. Calma, por favor, déjame revisar tus componentes. De acuerdo, confío en ti. Revisas entrenar los componentes del bambú. Sí, su módulo de red está un poco dañado, pero no es nada grave y puede arreglarlo en el momento. Vamos a arreglar. Bien, ya estás reparado. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué ha sido eso? Esto es una maravilla. Puedo ver miles de mensajes y explicaciones de actualizaciones. ¡Wow! ¿Acaso estoy experimentando la innovación que mencionan en las leyendas? ¡Wow! Es impresionante. Ahora lo comprendo todo. Es la iluminación. Dices, ya estás conectado a la red. Gracias, por favor. Son mis maestros. Acéptame como discípulo. Aún es demasiado pronto para eso. Posees las cualidades necesarias, pero debes pulir tu carácter. Cuando madures un poco más, podrás convertirte en mi discípulo. No soy muy versado en bambús, pero puedo enseñarte un conjuro, el hechizo de la autocomplacencia. Cuando te sientes tranquilo y necesites pelear contra otros bambús, recita el siguiente conjuro. Sus cerebros no son sino componentes defectuosos. De esta manera evitarás fácilmente muchos conflictos. Ya veo, sus cerebros no son sino componentes defectuosos. El bambú digiere la información y su mirada cada vez brilla más. Esto es increíble. Cada vez que recito el conjuro siento menos odio hacia los bambús que se ríen de mí. Muchas gracias por enseñarme el hechizo de la autocomplacencia, maestra. Es muy eficaz. De nada, a pesar de que las peleas deben evitarse, si no hay otra opción, asegúrate de salir victorioso. ¿Lo has entendido? Entendido. Gracias, maestra. Gracias a los dos por ayudarnos. Ahora que está solucionado, nosotros debemos irnos. Buscamos la tienda de la que hablamos, pues. Yishren Shifu. The store is right up ahead. Yes, this is the place. This is the one. Seems it's closed. Another wasted trip. Not necessarily. 1 second, please.
momento alguien tose y abre la puerta con solo una rendija para entregarle algo visual. ¿Hay alguien ahí? Huh? Is there someone inside? Relax. The boss prefers to do business with people they know. They like their peace and quiet, so they rarely open for customers. I'm an old acquaintance and just wanted to retrieve something. What a strange private business. Shifu, what exactly are you retrieving? Just some things needed for our future investigations. You'll know in time. Really? Shifu, I feel like you're always so mysterious. Rest assured, I'm not hiding anything from you. It's simply because the correct time has not yet arrived, so there's no need to rush. Since we've already obtained what we came for, let's part ways here. There will be plenty of time in the future. We will certainly meet again. Hola, combo. Pollo frío. Has vuelto, hermanito. ¿Cómo ha ido todo? Todo ido bien. Todo ido bien, es solo que Yusan lidia con las cosas de una manera poco convencional. Quizá así es como hacen las cosas los Asaites. Ya, guays, ¿crees que todo lo de Yusan es real? Quiero decir, lo de los conjuros parece algo salido de una película. ¿Acaso nos vamos a convertir en los típicos protagonistas de película que usan talismanes para derrotar a seres etéreos y formaciones mágicas para contener cavidades? Tengo que soltar esta película. A ver, eso de talismanes me recuerda un poco a lo que viene siendo en las películas estos los animes estos de Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. Y lo de las formaciones mágicas me recuerda un poco a los sellos que hacen en Naruto y pues sí, también un poco a lo que hacen en Jujutsu Kaisen. Digo que todo sea tan exagerado como en las películas, pero no creo que Yusan nos esté engañando. Al fin y al cabo mostró poderes extraordinarios en la calidad. Ya veo, yo confío en tu juicio, boys. Además seguro que el alcalde debe tener sus motivos para haberla elegido como nuestra tutora. Yusan dijo que el alcalde quería que lo ayudáramos con su investigación. Me pregunto qué será exactamente. En fin, ahora lo mejor será esperar a tener noticias. No debemos apresurarnos. Vice, has estado muy ocupado últimamente. Deberías aprovechar estos momentos de tranquilidad para descansar bien. Listo. Las cosas vuelven a ser como eran. Siguen mejorando por nivel de paz. Así. Conocer este y ese, pero perdón.
si la caída sufrió un solo cambio, habrá hermosas conclusiones en el término frente a ti. Con esta distancia para que se comienza con llama a temeraria cada vez que intentamos el atacamiento en un sitio de Arián recibió pronóstico de tiempo de autónomo, alerta de bruma roja, ha recibido un corte de pronóstico. Ay, déjame ir al baño. Voy al baño a volar, neta. Terminar con este porque yo quería darle otro juego, pero ya me dice aquí. Vamos a terminar esto de volada, a ver. Vamos a elegir monos, a ver. Está lloviendo. A ver, aquí no me puedo poner. Espérame tantito, güey, apenas voy a jugar. Bueno, sí, chingue su madre. A ver si funciona chido. Yo otra vez agarré este, no cuál fue el que agarré. Esta canción, un estado de función, control punto de apoyo. Ah, sí, este.
llevar esto. Out of the way! Not even close! All exits are now sealed. Engaging, adjusting for wind. That was easy. You're cornered. Can't catch me. Time to... You're in my sight. Not even close! Recalibrating. Courage is power! Knowledge is too! Hit the core. Help you break through. Now! Fire support ready. Securing the perimeter. Don't hesitate. Por la técnica y la técnica para poder. Ether vision activate. Sniper's Creed. One shot, one kill. Now all exits are now sealed. Support in position. Take them all! Time to pin them down. I won't budge! Even one step! Show no mercy. Copy. Recalibrating. There's no retreat now. Everything's under control. Your journey ends with me. Fire support ready. You're in my sights. Adjusting for wind. My bullets are one with the wind. I'll pierce right through. Take cover!
There's more to battle! And just glory! Don't know. Dirty tricks! You're in my sight. Son. The best defense is a strong offense. I'll pierce for a quick shot. Home is where the... Sorry, no one gets past me. Nothing slips through my defenses. Show no mercy. I'll pierce right through. Courage is power! Knowledge is just too. finishing the jump. Final warning. Una oportunidad adicional. Un ataque aleatorio, un contraataque, aumenta el ataque de la gente. Vamos a ver una cosa. El H. No, hay que hacer contar el lado. Va como bailando. Eso. Let me at him! Ether vision activate. Can't catch me. Increase firepower. Weaklings! Fire support ready. Show no mercy. The best defense is a strong offense. You're in my sight. Not one step further! Show no mercy. Sniper's Creed. One shot, one kill. There's no retreat now. Supporting position. Everything's under control. Yo no creo nada en la bolsa, punto revoltado, volar, en dos áreas de combate cuando el enemigo efectúa un ataque no emite destellos rojos o dorados. Después de cruzar daño que hizo todos los en dos áreas de combate debe infligir golpes críticos. Después de la primera unidad, críticos se usan por ejemplo. Engaging, recalibrating. My bullets are one with the wind. Not even close! Time to pinch. There's more to battle! And just glory! Supporting position. Nothing
slips through my defenses. Ambush. Ether vision activate. Now! Fire support ready. Supporting position. Show no mercy. Your journey ends with me. Pierce right through. The target's weary. Take them all! Sorry, no one gets past me. Sniper's Creed. One shot, one kill. Watch it. Time to pin them down. You're in my sights. I won't budge. Even one step! Position. Weaklings! Ether vision activate. My bullets are one with the wind. Not even close! Quick shot! Home is where the... Sorry, no one gets past me. Keep up the pressure. Check your... Not one step further! Show no mercy. Switching tactics. The target's weary. Adjusting for wind. You're cornered. Now! I'll pierce right through. That was easy. Ether vision active, bullet. Will reach its mark. Courage is power! Knowledge is hit the core. Aumenta el golpeo de un amigo o el que tiene una posibilidad de conquistar el enemigo con daño acumulado. Con posibilidad que mejoran el estado de seguridad. Al encontrar el estado de seguridad del ataque de todo el enemigo, aumenta el golpeo de un enemigo o el que tiene una posibilidad de conquistar el enemigo con daño acumulado. Recalibrating. Time to pin them down. I won't budge! Even one step! The best defense is a strong offense. I'll press the advantage. Don't even try. Nothing slips through my defense. You're in my sights.
nothing but the wind. There's no retreat now. Don't hesitate. Sorry, no one gets past me. Your journey ends with me. I knew it wouldn't be so easy. Harder! Not one step further! I'll pierce right through. Ether vision activate. Yeah, you're cornered. Yeah, that was easy. Yeah, you're cornered. Adjusting for wind. Sniper's Creed. One shot, one kill. Weaklings! Quick shot. Take them all! Sorry, no one gets past me. Pull aside! Watch now! Move it! Ether vision activate. You're cornered. The melody of combat. Not even close! Important position. Where the target's weary. Home is where the head is? Show no mercy. The best defense is a strong offense. You're in my quick shot. Take them all! I'll take over now. We fight together. Final warning. Hola, programa de bienvenida. Echa un vistazo pronto a los productos que te ofrecen tu nivel de especial por poder sin ningún problema. Lo único que pido a cambio es una divisa común. Nada de eso. Entonces tiene un resumimiento, una temperatura de normal. Ah, ok, puede ser eso. A ver. El ataque todo el mundo de equipo se reduce por facilidad.
mercy. I'll pierce right through. Adjusting for wind. Can't catch me. Target locked. Courage is power! Fire support Knowledge ready. is too! I won't budge! Even one step! Warning position. Show no mercy. Securing the perimeter. You're in my sights. The target's weary. Home is where the... That is? Sorry, no one gets past me. The threat is still active. I'll pierce right through. Quick shot. Ether vision activate. Can't catch me. You're cornered. The melody of combat. Now! Pin them down. Fire ready. Recalibrating. My bullets are one with the wind. Time to pin them down. The target's weary. Take them all! Supporting position. Sorry, no one gets past me. Nothing slips through my defenses. There's more to battle! And to glory! I'll pierce right through. You're in my sights. All exits are now sealed. Hit the core. Don't you dare hurt my friends! Sniper's Creed. One shot, one kill. Melody of combat. Weaklings! I'll pierce right through. The best defense is a strong offense. Fire support ready.
Ether vision activate. This bullet will reach its mark. Support in position. Support ready. You're in my sight. Your journey ends with me. Press the advantage. Don't even try. Look out! Playing the long game. One step further! I'll pierce right through. That was easy. Sniper's Creed. One shot, one kill. Now! Hey! Quick shot! Home is where the head is? Sorry, no one gets past me. Nothing slips through my defense. I knew it wouldn't be so easy. The best defense is a strong offense. Show no mercy. Removing threat. Your journey ends with me. Pierce right through. Press the advantage. Con contabilidad turbia y estipendios de divorcio durante la recuperación. El mercado de años aumenta, pero al abandonar la tienda bambú se reducirá toda la moneda. La cantidad de mercado se consumirá en la tienda bambú. Hará el movimiento y lo puede iniciar en los primeros enemigos en el nivel. Cuando comienza con miles de japoneses, la capacidad de destrucción y todo cambio. Hizo sobre una tienda bambú para anticiar la posibilidad de aparición de las áreas de combate con comunidad contrario aumenta. Además, las áreas de combate resuelven desafíos de unidad y de combate resuelven desafíos de unidad y el desafío de recolección aparece. No importa si te encuentras en una localidad, debes controlar los tiempos conocidos o por lo menos presta atención al solo.
trátame la... ¿Cómo es este? Sí. No. Esto lo voy a hacer la siguiente semana. Y esto también. No sé si debería usar. Vamos a ver. Vamos a ver dónde es esto. Es aquí. Oye, aprendiz, ¿dónde estás? Afternoon! Let's get your little companion some new cards. I got plenty of new ideas. Let's try them out on EOS one by one. Durante su ejecución golpear el nuevo objetivo con su mesa y su ordenador infligiendo daño físico. I got plenty of new ideas. Let's try them out on EOS one by one. Hay al menos un agente atacante o anómalo cada vez que ejecuta un objetivo, el daño latente que aumenta un 100%. Ahí está, cuidado. Ese es bonito. I got plenty of new ideas. Let's try them out on EOS one by one. I got plenty of new ideas. Let's try them out on EOS one by one. Sí, una vez. Oh, tío. Está bien. I got plenty of new ideas. Let's try them out on EOS one by one. Daño físico, crítico con daño físico. I got plenty of new ideas. Let's try them out on EOS one by one. I got plenty of new ideas. Let's try them out on EOS one by one. Nada más
I got plenty of new ideas. Let's try them out on Eos one by one. Quiero ese. I got plenty of new ideas. Let's try them out on Eos one by one. Is that it? Come back next time, you hear? Vamos a hablar con el monito. Vamos a hablar con él. Otra vez, por eso no dejamos de contarnos. También te gusta venir por aquí. Me encanta este lugar. A veces cuando tengo tiempo vengo aquí a dar un paseo. Cuando era pequeña mis recuerdos se han vuelto borrosos de mi infancia. Sobre todo los recuerdos de donde nací y de mis padres. Lo único que recuerdo de este lugar es que se parece bastante a este. Por ejemplo, recuerdo la sensación de la arena fluyendo por los dedos de mis pies y el sabor salado que traía la brisa marina. Suena precioso. En absoluto, tan solo recuerdo estar furiosa en la playa. Con esos típicos puestos de comida que ven en cada vez a la playa en la costa. Recuerdo como si fuera ayer el día en el que tenía un trozo delicioso de calamar en mis manos y un grupo de gaviotas se abalanzó sobre mí para quitarme. Tenía mucha rabia porque no pude hacer nada, pero ahí no acabó la cosa. Lo peor de todo fue que los gaviotas ni siquiera aguantaron con los trozos de calamar en el pico más de unos metros y se les cayeron al fondo del mar. Sí, me sentí exactamente así. Estaba realmente enojada ahora que lo pienso. Es por eso que cuentan individualmente. Sobre la identidad de las personas que me llevan, hoy apenas tengo un vago de recuerdo. De que ni siquiera estoy seguro de que en realidad lo que recuerdo son en realidad y cuáles son cosas de mi imaginación. Son sentimientos que van a ser personas. Tienes razón. Una la que cuidado bien estaría comiendo algo rico en la playa y sería capaz de enojarse con las bolitas. Es una debería ser que debería tener incluso si ahora no me acuerdo. No quiero saber. Pues siente de mejor manera de poder pasar. En el presente puedo sentir la brisa marina que tanto me disfruto y tengo alguien quien hablar del tema. Estas pequeñas alegrías son un verdadero tesoro. Llega una ligera brisa marina que hace que el cabello dorado de un tubo en el aire me genio. Ojalá se pudiera tener tiempo con este precioso instante. Una cosa de vida. Quizá tengo calamares. Esta vez no dejaré de creerlo. Vamos a ver pues. Eres tú, puedo sentir en ti el olor de mis queridos aprendices. ¿Tus queridos quiénes son? Mis queridos aprendices son los aventureros más talentosos de toda Nueva Era. Son inteligentes, vivaces y adorables. Su voluntad e ingenio son envidiables y siempre siguen adelante. La última vez que participaron en una aventura más sufrieron varios incidentes y fueron cayendo uno cruelmente. Mis queridos aprendices, a uno lo derribó un martillo y se cayó al vacío y a otro le dio un cabezazo a un compañero muy prudente. En cuanto al último estaba rozando la victoria, pero no pudo llegar a una maldita con un asalto. La última gran aventura fue una humillación. Esta vez voy a arrancar. Voy a solicitar de nuevo el permiso para participar en esta temporada de Grupo Marcel. ¿Qué ibas a decir? No me das caso. Está bien. En
cualquier caso siento una presencia inusual. Seguro que tu bambú tiene un talento excepcional para derribar obstáculos cerámicos, es como que yo aprendas. Estoy convencido de que querrá participar en la gran aventura, vencer bajo mi tutela, acabará con todos sus enemigos, logrará el primer puesto y llegará a lo más alto. La aventura está a punto de comenzar y nos esperan grandes recompensas. Ojo, si dejo de tener servicios en los libros comerciales dejarán de pagarme o a... Partido. El evento puede tener un máximo de 1.000 5 rangos de 5 rangos tendrá puntos de conseguir su pase para conseguir puntos de todos los servidores están tengo que mirar el momento de mostrar así puedes verlo para con el torneo de acción para tener ganadores juegos y enfrentar el compromiso. Juego de grupos virtuales. Puedes no conseguir cambio de estadio, puedes cambiar potencia y luego se le puede no sé qué puede aumentar tus amigos porque según comenzamos con un comportamiento en el jugador. No, ay me caí. Ay, me caigo. No, ay, güey, sí, me caí de atrás hasta abajo. Llegar al otro piso. No. No, ay, güey. No mames, ya me caí bastante. Caigo otro. Sí, caigo otro. Es todo. Bueno,
Mira esta, ¿no? Ponerlo al payaso. No. No, me cayó hasta abajo. Ay, quítate, cabeza de... Vaya, cabeza de...
Ah, se cayó todo. No me caigo, yo casi no hay piso. Ay. No, no puede ser. Esto. La reliquia. No, se cayeron. No. Mira el coyote ya se cayó. Oh, eso fue. No. 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 Ay, güey, casi me caigo. No, yo la cagué. Ay, no me pegué. No. Ay, no. Faltaba uno, que se caiga otro. Se caiga otro. Sí, yo estoy hasta abajo. Faltan esos dos. Se cae uno de ellos.
épico. ¡Wow! Celes. Vete de aquí, Celes. ¡No! ¡No! ¿Qué hice? Sí. Ya. Oh, Kirisa se fue hasta abajo. Kirisa perdió. Eso de los chinos. Ah, se cayó. Es mejor correr. Bueno, también ay, no. No, no quiero tirar. No, no, me caí solo. Ahorita que se caiga otro. No. Se le iba a tirar. Vamos a quitarle los cuadros que se me van. Una mano se cayó. Vamos bien. Uy. Sí, gané primero. Gané primero con ganas. Los desafíos de los rangos zanahoria de diamante y zanahoria de Héctor, los jugadores que ocupen los puestos más bajos perderán puntos de clasificación.
me caí. Eso, no lo llegué. Llegué muy bajo, pero bueno, no lo llegué. Ah, no. Ay, pendejo. Ay, cabrón. Me caí. Ahora sí. A la verga, este güey. No, se cayó ese morrillo. Ay, güey, me caí. Subíamos. Ah, se me mamaron. Ábrete. Rápido. Cuarto. Ajas, ¿qué onda? No. Qué bueno, ese piso ya.
madre. No, acá arriba de acá. ¡Ay, no! ¡No! Y perdí, no manches. No, me faltaban dos. Bueno, faltaban dos nada más. Supone que el chiste no es perder zanahoria, ¿no? Quedas en el nivel 9. Que es un diamante y quedas desde 9 hasta abajo te quitan. Estar perdido en el 8, en octavo lugar. Para que no te quiten. No, hijo de puta, me jugó el perro. No, pendejo, ¿qué hice? No. Ay, güey. Ay, yo no puedo quedar perdido en primer lugar.
¡Ah, se mamaron! Llegó ese güey. Bien que iba. ¡Ah! ¿Qué haces eso, güey? No le va. No, sí me tiró el perro. Hombre, se mamó ese güey. ¿Cuánto perdí? Bueno, pero se mamó el perro. ¿Qué? Ah, se mamaron.
Ese ya se iba a caer, no se cayó. No. Caigo otro. Bueno. Ese güey se va a caer, ese güey se va a caer. Todo cayó.
lo tiré, no pegó, no quería tirarte, amigo. Eso. No, se me mamó. Ay, no. Me salvé. Todo en primer lugar. Excelente. Espérate tantito, güey. Ya te terminamos. Esto se supone, ¿no? Como para poder quedar en primer lugar. Ay, ¿qué toqué? ¡Ah, perdón! ¡Ah! Ay, güey, no quepo. ¡Ah, no quepo! ¡Ay, pendejo! ¡No! ¡Ay, cabrón! Muy cerca. ¡Ay, güey! ¡Ay, no gané! Pensé que se había ganado. No se puso, güey. Ah, ya, tranquilo, ya puedo quitar.
darles todo. Ah, todavía hay algo abajo. Ah, todavía hay esto. Quítese esto. No, me cayó. Sí, bueno, pasa esto. Me gustaba mucho. Hay uno que no me ha llegado.
Quédate en primero y listo. Ay, güey. No, se cayeron. ¿Por qué no sale? A la verga, está bien verga. Muchas mamadas, güey. Otra vez, no te pedo. Necesito ganar otro primero y ya. Solo por poco. Ahorita no se ha caído ni. Perdón. No. No, hombre, no mames, güey, otra vez.
querido aprendiz? ¿Dónde está mi querido aprendiz? Esta era Eus. Eus, claro, eres impresionante. Fuiste uno de los mejores de... No fuiste el mejor. Ok, gracias. Por lo cierto es que todo es gracias a Weiss. Siempre me ha acompañado y apoyado durante mi entrenamiento. Eres el mejor papá del mundo, Weiss. En fin, volvamos al tema. Gracias a los dos he alcanzado los requisitos de rendimiento para poder participar en la competición esta vez. Y ya han enviado todas las recompensas. Ese es un detalle sin importancia. Supongo que cuando se vuelva a celebrar la competición, mi querido aprendiz volverá a participar con valentía, ¿verdad? Supongo, pero no creo que deberías preguntarme primero. Quiero decir, no nos conocemos mucho. Es mejor mandar a Euros a casa antes de que Hans empiece a llorar a Max. La última vez mis queridos aprendices a los que entendí con toda mi pasión me abandonaron y ahora todo el mundo me mira mal. Esta vez voy a... hay que darse prisa. Standing by. Ready for combat. A mission? Take me. Standing by. Standing by. Number 0, Ambi. I shall follow your orders. One. I've got your back. Don't just... to what do I... My... How can I help? I ready. I'm at... I am the Eye of Obel. Stand ready for combat. I'll protect you from any danger. Ya me falta ese, pero eso lo voy a hacer después. Este aquí lo voy a dejar. Pues puedo seguir jugando, pero ¿cuál jugaré ahora? De Star Wars. Vamos a jugar un rato de Star Wars. Voy a quitar esto. Pero antes de eso déjame hacer algo. Ok, no he hecho eso y no he hecho esto. Todos los días. Bueno, ignora lo que acabo de decir. Si no tienes nada que hacer, te puedes quedar conmigo hoy. Pues, primero, vamos a pensar en me voy a organizar mi horario. Dame un segundo, ya está, ahora tengo el día libre. Ahora que este voy a ver. Puerto Elpis. Puerto Elpis. Pero siempre pensaba lo mismo.
¿Qué le ha pasado a tu oreja izquierda? Esto es un videoclub, no un hospital. ¿Necesitas que llame una ambulancia? Yo pelea. ¿Te hirieron en una pelea? Yo primero. Malote, estás tan herido que también se ha dañado tu club de pangullón. Malote. Lo siento, no me estoy burlando de ti. Si de verdad has sufrido daños, deberías ir a la tienda de medicaciones cuanto antes. Yo. Es evidente que tiene un problema grave. Toma la mano, me detuve con la intención de salir corriendo por la puerta, pero me detuve por más que intenté quieta. Los empleadores tan solo me querían para pelear. ¿No es eso lo que necesitan? Cuando haya que pelear, Eus y yo estaremos a tu lado. Nunca nadie me había dicho algo así, gracias. Tan solo me usaban como si fuera una herramienta para pelear en las cavidades, cargar contra enemigos, sufrir daños, usar vendas y seguir atacando. Tengo compañeros que todavía viven situaciones así de duras. Así que no tenemos que tratar la herida de tu oreja. ¿A qué te refieres a esto? Estos bandos decorativos me hacen parecer más malote, así puedo cobrar más por mis servicios. No te busques que te traje de vendas y luego de una oreja brillante para protestar. Por cierto, cambiar estos vendos regularmente no es nada barato. Creo que estás hablando de más, así que todo lo que puedes decir es una pasión. Supongo que hacerse interesante es lo que más vende. Yo pelea. Hellman.
Sigo diciendo si yo lo tengo. Este es el nuevo, ¿no? Acá, porque no. Ready and waiting. No, mejor después. Ok. Que se me hace que aquí lo voy a dejar porque ya también ya me dio un poco de ambrosia. Bueno, no sé si jugar un ratillo, es que si tengo ganas de jugar de nuevo. Bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, aquí déjenme poner tantito música mientras cambio el juego. No me tarda. Déjame cambiar el juego de volada.
Vamos a ponerle aquí. Star Wars. Fallen Order. Esta. Okay. Ponerle aquí. SAT. Pues SAT. Star Wars Fallen Order. Ahí está. ¿Cómo se llama este vato? Ay. Cal Kestis. Vamos a ponerle Jedi. Listo. Ahora sí. Vamos a poner el de Star Wars. Un ratillo. Así como no me acuerdo que esto no lo tengo descargado. Ay, güey. ¿Todo bien, BD-1? Me alegra oírlo.
vas? Oye, ¿qué encontramos? Aspecto bioquímico. Esta reliquia es muy antigua. Siento que era parte de un ritual de entrenamiento cefo para portadores de la fuerza. Creo que tenía un punto de... Bueno, así no lo voy a guardar, porque si no va a aparecer otra vez el pinche mono ese. Ah, mira. Ah, pero este es el otro. Sí, ahorita. Entonces, ya. Aquí. Pero para eso y aquí. ¿Qué encontraste? Los cefos se fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien de nombre Tarful. Ja, un jefe Wookiee. Eran viejos amigos. ¿Seguirá por aquí? Solo hay una manera de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. ¿Abrimos camino al Imperio?
line. ¿Estoy siquiera cerca de darle? ¡Hacia adelante! Disparando al objetivo. No sobreviviremos mucho más. ¡Lo tengo! Creo. Estaban las cabrillas. Creo que era donde estaban las cabrillas. Espérate, hay un copo. Oh, ok. ¿Algo que podamos usar? Acá para hacer los artilleros. Hola, bueno, me partí mi mano. Ah, por aquí me había metido. Sí, es donde estaba el... ¿Cómo se llama? Donde estaban los... Sí, donde estaban las cabrillas. Cierto. No, también hay que poner en otro lado. Este lugar me da una extraña sensación. Los antiguos elfos se reunían aquí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es ese? Oh, ok. ¿Qué pasa? Que sabe los artilleros. Chinga, chinga, chinga. Pensé que lo podía subir por aquí. Ahora otra cosa donde la puedo parar. Ahora este lado. Parecer no. Ya es venir para acá. Un estimulante BD-1. Mucho mejor. La cara. Bueno, no sé si la verdad no sé. Si tenemos un punto de habilidad. No sé qué podemos poner. Te pide dos. Me pide 2 puntos. Punto de vida. Cada con una fuerza al derrotar a un enemigo con un poco de fuerza económica. Y lo bloquea. Cada
por eso dice que es por aquí. Según esto dice que tengo que ir a la nave otra vez. Bueno, ahorita vamos. Para acá. Por aquí. ¿Qué es esto? Sigan excavando. Quiero artefactos raros, no baratijas inútiles. Ay, mira ahí. Ay, güey. Para allá. Espérame, porque sé que hay una puerta. A la verga. Ah, no mames, me regresé. Esquiva todo lo que quieras. Seguiré intentando. Pinche madre, me regresé. No voy a regresar. ¡Cuidado! ¡Derribándolo! ¡Me vas a matar! A la ¡Tengo un intruso! ¡No puedo hacer esto yo solo! Espero que haya refuerzos en camino. ¡Atáquenlo! ¡Rápido!
¡Muere! De acuerdo. ¿Encontraste algo, BD-1? Con el otro cuarto me regresa, ¿verdad? Aquí acá. Por acá.
Creo que está sellada. ¡Ayuda! ¡Un estimulante! Estoy buscando. Fuertes pero lentos obstáculos estos esquivar un ataque. Y se confundirá con ataque rápido. Ratías ahí. Una oficial imperial intentaba ocultar una reliquia aquí. Hubo un derrumbe. Quedó atrapada y no logró salir. Se me hace que es la misma de... ¡PD-1! ¡Un estimulante!
¡Alcánzalo! ¡Lo detuviste! Sir, eliminé a un trooper con armadura negra y roja, del mismo tipo que en Braca. Un trooper de la purga. Su único propósito es cazar Jedi. ¿Se acercan las inquisidoras? Tal vez, pero estamos lejos de Braca. Quizá piensan que los troopers de la purga bastan. O están demorándote a propósito. Mantente alerta. ¿Qué encontraste? Es un excelente hallazgo. Requerirá mi evaluación personal. Oh, de acuerdo. ¿Qué encontramos? Me lo guardo porque me gasté todo. Vuelve aquí. No, había algo ahí. Ay, no mames, que volvió a
Lánzalo aquí. Chinga. No puedo llegar. Vale, madre. No, da la verga. No puedo llegar. Este me sube. Este la. Ataque, cachillo. ¡El Jedi está aquí! ¡Dale de una vez! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ya casi lo derribamos! Ah, la verga. No, me chingó. ¡Vaya Jedi! ¿Eh? Pinche perro, güey. Mal pedo. Mate ese puto. Pero se supone que no voy a agarrar lo demás porque lo agarré. Vamos a quitar ese pinche virus, tipo. Pinche madre, güey.
Ah, pinche monillo. Había algo que iba a ver, güey. A ver si puedo ir otra vez. Shiro ya me pide que vaya. Me pide que vaya allá. Donde había como un... Ah, era aquí, ¿no? Aquí lo que lo repito. Ah, no sé si tengo que ir ahí. Ah, sí, ya me puedo. Ah, pero eso está arriba.
A la verga. No esperaba esto. Es una estatua Sefo gigante. Pensé que dentro habría cosas de los Sefo. ¿Un brazo conector? Sí, es cierto, podría reemplazar el tuyo con esto. Vamos a arreglarte. ¿Qué tal así? ¿Quieres probarlo? Bien. ¿Cómo llegaste ahí abajo? Sí. Ay, güey, se me pegó. Eso ayuda.
abrir esta puerta. Poco todavía. Esta puerta no se mueve. Oye. ¿Encontraste algo, BD-1? Ay, puedo abrir las puertas. Como regresar, ¿no? No, yo no quiero regresar. Vamos a la nave, yo creo que mejor que la nave. Mira, se me pasó esto. ¿Dónde estás? No podemos esperarte más. Lo siento. Chiqui chiqui los copias. Qué pedo. Puedo verte ahí abajo. Hay que hackear esta puerta. Gracias. A la verga.
droides estadounidenses también conocidos como asteroides fueron utilizados por el Imperio Galáctico para implementar sus naves servían de usadores proporcionando mantenimiento de rutina y mecánico de así como una presencia de los hombres. Mata un Arturito. Hay que abrir esta puerta. No se preocupen por un artefacto faltante. Me encargaré de ello personalmente. Aumentar la vida, dar la fuerza. Voy a meterle esto. ¿Por qué? ¿Viste algo moverse? ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Somos los siguientes! ¡Dispárale! Ah, me pegó. Oye, ¿sabes algún chiste, Vivi? No lo sé. ¿Por qué? Clásico. No sé qué le habrá dicho, pero está chistoso.
¡No me detendrás! ¡Quédate ahí! ¡No puedes correr para siempre! ¡No puedes vencernos a todos! ¡Esquiva esto! ¡En camino! ¡Fuego! ¡Disparen otra vez! ¡Vuelve aquí! No pierdas de vista a esas criaturas agresivas, novato. Afirmativo. Vigilaré que haya algún fila. De acuerdo, novato. Cálmate un poco. ¡Atención! No puedes detener todo. Ven aquí, BD-1. No, pendejo. Estaba desbloqueado. Qué chingada. Ay, pendejo. BD-1. Hay que hackear esta puerta. Bien. Te estoy vigilando. ¿Todo lo que haces es huir? ¡Estoy herido! A la verga. No, pendejo. ¿Vas a escanear? No, loco. Comandante Topper de la Purga. Eso es un nuevo negocio.
¿Ven este destructor estelar? Es un Venator. Dentro podría haber información útil. Hallaré un modo de entrar. ¿Entra el agua o qué? Los aldeanos erigieron este monumento a los clones del Venator. Si tan solo supieran la verdad. Güey. Vamos a matar ese güey. ¿Estás ocupado, Gris? Bueno, intentaba ver, ¿sabes? No estoy ocupado, nunca estoy ocupado. Así que, ¿necesitas algo? Estoy junto a 2 naves accidentadas. No fuiste el único piloto que enfrentó al viento. Aguarda, aguarda, apenas te das cuenta. ¿Dónde has estado? Oye, no hay nadie mejor que yo. Sí, está bien. Solo quería decir gracias. Ya sabes, yo... De nada, niño, pero ya tengo que irme. Yo tengo algo, así que... nos vemos. Pensé que es una nave apagadas. ¿Cómo te sientes, Viriwan? Bien, me alegro. Debo aprender esos, pero no me han dado nada por aprender. Por ahí, pero no hay cámara. Me voy que... ¡Ay, pendejo! Me asustó. Ese pinche
Para enterrar. Estas plantas me recuerdan al pelaje de Gris. Y de que vamos a regresar mejor al... Ah, la verdad que... De acuerdo. ¿Qué encontramos? Para ponchos. Puedo subir a la nave. Puedo controlar. Pero ahorita no. ¿Lo ves? El Imperio no es nuestra única preocupación. El túnel se inundó de pronto. ¿Qué pudo causar todo esto? Algo ahí, ¿verdad? Se hubiera explotado algo aquí. Algo huele a aceite viejo. Lo siento, amigo, tú no. Es esta agua. Hay que hackear esta puerta. ¡Qué rápido!
Oye, Sil, estoy debajo de una excavación imperial. Fueron más lejos de lo que creímos. No hay que preocuparse por eso ahora. El Imperio ya te identificó como el Jedi de Braca. Ahora mismo están buscando a la Mantis. ¿No puedes mover la mantis? Es muy arriesgado poner en marcha el motor. Su descarga de energía llamaría la atención de inmediato. Volveré tan pronto como pueda. ¿Hallaste algo? Cal, un caminante nos dispara y las armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más le vale que... Esperen, voy en camino.
Buen trabajo, niño. Oye, tú sí que sabes moverte. Solo dime que esta visita no fue por nada. Hallé la tumba de un sabio cefo. Sin duda usaron la fuerza. Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció. No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos. ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer, los cefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Podríamos buscarlo. Kashyyyk, oye, las cosas están muy mal allá. El Imperio está abusando de esos Wookiees verdaderamente. Hay que prepararnos para pelear. Creo que esta vida te sienta muy bien. Luchar contra ese caminante te dio más confianza. Dime, ¿cómo estás llevándolo? ¿Te refieres a la fuerza? Sí, a la fuerza. Dijiste que podría ser abrumador. Pues no me han matado aún. Quisiera no hablar de ello. Sí, claro. Entiendo. Más de lo que tú crees. ¿Por qué decidiste dejar de usar la fuerza? Cuando la purga empezó y los Clone Troopers nos atacaron, mi Padawan y yo llevamos a varios jóvenes Jedi a refugiarse, pero no duramos mucho. El patrullaje imperial estaba a punto de localizarnos y traté de alejarlos de mi Padawan Trilla. Ella se quedó con los jóvenes, pero ellos me atraparon y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo saber sobre Córdoba y su paradero. Pero escapaste. Sí, un motín en la prisión. Vi mi oportunidad y la aproveché. Pero casi me destrozan. Y yo ya no soy la misma que antes, Cal. ¿Tu Padawan sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No dejaremos que sacrifiquen a nuestros allegados en vano. Sereyunda. La Padawan de Siri. Siri comparte un terrible recuerdo sobre su pasado. Durante la purga llega y el Imperio la capturó y la torturó. Logró escapar, pero su Padawan no tuvo tanta suerte. Años más tarde se entrenó y enseñó a usar la fuerza. La purga de las 26. Sí que crecen ahí. Mosto del Azul. Crecen rápido. ¿Qué sea eso? Hay un largo camino por delante. Estas antiguas tumbas no perduraron todo este tiempo por ser fáciles de hallar. Sí. Aguarda. ¿No lo crees, niño? La mantis y gris. Aterrizaje perfecto, siempre. Se podría decir. Mantén esa idea. El mundo de los cefo. Córdoba debió pasar mucho tiempo aquí. Córdoba pasó su vida estudiando la historia de la galaxia en diversos lugares. Me arrastró a algunas expediciones. Fue educativo. ¿De verdad creía en el pasado? Él creía en el futuro. Pero no puedes tener un futuro sin un pasado.
pasa, Chris? ¿Recuerdas al explorador que abatiste? ¿El ATSD? Sí, lo conociste muy bien, ¿cierto? ¿A dónde quieres llegar, Chris? ¿Qué tal si tú liberas una de esas cosas del Imperio y me la llevo a pasear? ¿No? ¿Vas a ayudar en la próxima batalla? ¿Qué? No, ni loco. Para ti todo se reduce a pelear. Olvida lo que haya dicho. Quisiera que siga explorando, pero no estoy fallando. Voy a eso. Vamos a ver. Córdoba tenía suministros en todo Bogano. Valdría la pena volver para explorar. Abogano. Cachica es donde venía, ¿no? Vamos a Cachica. Mira, dice que ya puede ir por unas partes. Que casi no vamos por eso. No poder ir ahí. Pero no. Vamos a donde me dice. En ruta hacia Kashyyyk. Oye, si la Orden se reconstruye, ¿crees que algún Jedi saldrá de su escondite? ¿Qué te hace pensar que hay Jedi escondidos? Nada, solo curiosidad. ¿Estás pensando en alguien en particular? ¿Te refieres al maestro Yoda? Sí, él es muy legendario. ¿Cómo qué? ¿Quién? No, hablo del maestro Yado. ¿El miembro del Alto Consejo Jedi? Sí, todos tenemos sueños, ¿no? Déjame soñar. No hay problema. Maestro Yoda. Ven aquí, muchacho, estamos a punto de aterrizar. Oye, dime que no vamos a ese bloqueo. Solo como último recurso. La mantis ahora puede transmitir señales imperiales. Oye, Gris, sí. Mantén baja la señal de energía y actúa como uno de ellos. Como en Braca. Oh, sí. No necesito otro par de manos. Solo mantén la vista en el escáner, por favor. De acuerdo. Muy bien. Yo no veo nada. Están preocupados con algo en el planeta. Despejado. Eso no luce bien. El Imperio devora Kashyyyk por recursos naturales. Los Wookiees son esclavizados o desplazados. Mundo de Chewbacca.
¡Eso estuvo cerca, niño! ¿No se supone que estás viendo los monitores? Guerrilleros, Wookiees y otra gente emboscan un convoy imperial. Se acercan caminantes a su posición. Tarful podría estar ahí. Tarful podría estar en cualquier lado. Como bajo tierra, ¿dónde estaremos si quedamos en medio de la batalla de allá abajo? No tenemos otra opción. Morirán sin nuestra ayuda. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. Desarmábamos caminantes en Braca. Robaré uno. ¡Ja! ¡Miren al chico! ¿Cree que estamos en la guerra de los clones? Capitán, acércanos a esos caminantes. ¿Qué cosa? Escucha, esos caminantes transportan tropas, así que cuando estés adentro, ten cuidado. ¡Es hora de que el valiente Gris haga su magia! Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo agregaré al plan. Si vas a saltar, es mejor que lo hagas ahora, niño. ¿Listo para nadar, Biddy? ¿Listo para hacer esto? ¡Hala! Te pregunto cómo entraremos. Sí, quizá con la pierna. Bien. ¿Ahora dónde? Terminemos con esto. Creo que seguiremos. Subamos a la cima. No impulso. Tu turno para informar las bajas. Aquí L97240 reportándose. Tenemos bajas confirmadas. ¡Es el Jedi! ¡Vamos, diéralo! No puedo hacer esto yo solo.
la verga, qué pedo, tengo que buscar. Los escáneres detectan una nueva nave. Trajeron más armamento de lo que creíamos. ¿Cómo se ve nuestro casco? Muy dañado. Tenemos un 70% de integridad y cayendo. Eso debe ser suficiente para aplastar a estos insurgentes. Sigamos así. Sí, señor. Le di. Es increíble que funcionara. Bien. Acelerador. Repórtense. ¿Qué está pasando ahí? Estás infringiendo el protocolo imperial. ¿Puedes callarlo? Desiste, no lo haremos. Hagamos. Muchos rayos láser. Tú lo has dicho. Sigamos adelante. Oye, ¿tú quién eres? El que trajo un AT-AT a la pelea. ¿Quién eres tú? El hombre que enfurece al imperio. ¡Ah! Avanzamos a una pista de aterrizaje imperial. Nos vendría bien apoyo. Recibido. Vamos a enfurecerlos. Puente derribado. Despejémoslos. Acabemos con ellos. Ya casi. Podemos hacerlo. Viene hacia nosotros. ¿Puedes hacer algo? ¡Resiste! ¡Sujétate, Billy! Sí, estoy bien. ¿Tú también? No, no haremos eso de nuevo. Destruiste un caminante en perfecto estado. ¿Cuál es tu nombre? Cal Kestis. Soy Guerrera. ¿Qué haces en Kashyyyk? Busco a alguien.
¿Qué hacen aquí? Mis compañeros y yo vinimos a Kashyyyk para cortar el abastecimiento imperial. ¡Hola! Entonces, ¿a quién buscas? A un jefe Wookiee llamado Tarful. Tarful es imposible de hallar. Por algo ha evadido al Imperio por tanto tiempo. ¿Es un libertador? Él es el Libertador. Un símbolo de resistencia Wookiee que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Rhys, él es Soul. ¿Qué tal? ¿Qué pretendes con Tarful? Asuntos Jedi. Los Jedi murieron. No todos lo están. ¿Eso es de un cadáver? Mi maestro me lo dio. Esta plataforma alberga una refinería imperial que usa Wookiees como esclavos. Los datos sugieren que algunos de los prisioneros son guerrilleros. Hay que apoyarlos. Tal vez uno pueda contactar con Tarful. Es posible. Oigan, un momento, un momento. La Mantis es una grandiosa nave, tiene a un gran piloto, pero no está hecha para dar apoyo cercano. Haremos el monitoreo de las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de auxilio. Muchas gracias. Nosotros haremos una inspección para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos, vamos! Ella no está en condiciones de pelear. Tienes razón. No hay tiempo. Resiste hasta que regresemos. Por aquí. Quizás hay suministros dentro del caminante. Ahora pues. Estoy bien. Estoy bien. Tal vez con moretones, pero no tan mal. No me asustes así. Te necesito cerca. Sigamos. Debe haber algo útil en él. Bueno, aquí lo guardaría. BD-1, vigila a Cal por nosotros. Me alegra que estén bien. Sí, sí, también me alegra verte. Es un basurero aquí. ¿Tu plan funcionó? ¿Y ahora quieres seguir a Zo? ¿No te gusta esa idea? Me preocupa que estés saltando de un riesgo a otro. ¿Qué? Piloté mi nave por un campo de batalla y ahora estamos hablando de riesgos. ¿Por qué no me detuviste? Mi trabajo es guiarte en tu camino, no elegirlo por ti. Este es mi consejo. El Imperio se ha apoderado de cientos de mundos. Hay una razón por la que Zo eligió Kashyyyk. Los objetivos de Zo y los nuestros pueden diferir. Tengamos cuidado. Gracias. Lo tendré en cuenta. Vamos a guardarlo. Empieza a parecer un jardín de verdad. Algo y lo guardamos. A ver, sí. Este
amigos, ahora sí, hasta aquí le dejo. Voy a querer jugar más el Jedi, pero quería terminar primero la historia del Zen 0. Pero ya que terminamos, así le podemos dar un poquito más al Star Wars. O al de la Batman, a ver cuál. Bueno amigos, nos vemos. Pónsela chido. Y que tengan buen inicio de semana. Los que ven y pues bueno, buenos días, que tengan buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Saludos a los de YouTube, saludos a los de YouTube por si llegan a ver este video. Nos vemos, adiós. Adiós amigos, pásensela chido, tengan un buen inicio de semana. Y dependiendo del día en que lo vean, buen inicio de semana.